ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நீ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட போகிறோம். லாலேட்டன் மூவி பார்த்துருந்தோம். அது எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீக் ஒரு மமுக்கா படம் பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த படமும் நிறைய கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டே இருந்தது, பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்டா. கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். அதில் உண்டையா டிஷர்ட் காமிடா. இல்லை அது ஊ தான் நினைக்கிறேன். டிஷர்ட் காமி. ஆமாம், பார்க்க போகிற மூவி உண்டா. உண்டா அண்டர் இருக்குது. சொல்லு டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரோட மூவி நம்ம ஒன்று தான் பார்த்துருக்கோம் நம்ம சேனலில். ஸோ நீ பார்க்கலாம். ஸோ தள்ளுமலா இந்த இவர் டேரக்ட். அப்புறம் மஞ்சுமல் பாய்ஸில் ஒரு கார் ஓட்டு வருவார், இவர் தான் அது. ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் கலை ரஹ்மான், ஸ்டோரி அவர் தான். ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் லெஜெண்டரி மமுக்கா, ஈஸ்வரி ராவ், ரஞ்சித், ஷைன் டாம் சாக்கோ, அர்ஜுன் அஷோகன், ஜேக்கப் கிரெகரி. உண்டா இந்த படத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட். தோட்டா தான் உண்டான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போஸ்டர் பார்த்தா ஒரு போலீஸ் ஸ்டோரி நினைக்கிறேன். அந்த குரங்கு 3 monkeys இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி. ஆமாம் அதை நோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த படத்தில் ஹான்ரே வந்து மலையாளம் பிளாக் காமெடி. நம்ம இந்த மாதிரி 2 படம் பார்த்து பக்கம் வாங்கியிருக்கோம். நம்மளுக்கு ரொம்ப பிளாக் ஆயிடுச்சு. ஓகே கைஸ், ஸோ வந்து இது அந்த படத்தில் கேஸ்டிங் ஹான்ரே எல்லாமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம உண்டா ரியாக்ஷன் போகலாம். மெகாஸ்டார் இதை நான் ஒத்து பண்ணேன். இந்த டைட்டில் நான் கரெக்டாக இருக்கு. திலீஷ் போத்தன் பேர் எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணிட்டு போயிடுவார். கண்ணு ஸ்குவாட்ல என்ன தம்பி லூக்மன்லாம் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டோம். என்னப்பா என்ன வச்சா எனக்கு அவன் யாருன்னு தெரியல. லூக்மன் வரன்றா. ஓ எங்க வந்தாரு அங்க இது தோச்சு ரயட்டுக்கு போகிறாங்களா? ஏஆர் நினைக்கிறேன். ஏஆர் பசங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்ம்டு ரிசர்வ் இந்த மாதிரி ரயாட்டு இருக்கிறது, அதுக்குன்னு அந்த ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஒரு பீரியட் இருக்கும்ல, ஆர்ம்டு ரிசர்வ் சொல்லுவாங்க. ஆயுத கிடங்குனவங்க அதுவா? ஒன்றரை சைன் மட்டும் தெரிந்தவங்க மொத்த மலேசியாவும் அவர் கண்ட்ரோல்ரா. ஃபுல் டைம் ஃபோன்லாம் இல்லை. ஃபோன் பேசினாங்க. எங்கடா லூக்மேனு? வேற யாரையும் பார்த்து சொல்லுங்க. கரெக்டாக ഇതിൽ ആദ്യമായി അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറയിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ജാർഖണ്ഡ്, മൊത്തം 40 ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. മോശം പെരുമാറ്റം, മദ്യപാനം, ഈ വക ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല. കേരള പോലീസിന്റെയും നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെയും അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമ. പിന്നെ പ്രധാനമായും മറ്റൊരു കാര്യം, മാംസ് എല്ലാം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാര്യം വെറുതെ എനിക്ക് പണിയുണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഇലക്ഷൻ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മളും അതിൽ പങ്കാളികളാണ്. മത്സരിക്കാനല്ല, ഒരു പോലീസുകാരൻ അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ ശരി, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Company, attention! Green up! Move to the right in 3, right turn! The armed police. ஓ எல்லாம் ஸ்டடியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்களா இப்போ?
வாவ் Understand? பாத்ரூம் ரெடி ஆகுங்க இது எதுடா ഇതുവാ ഒന്നും മറക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഓരോരുത്തരും സാധനങ്ങൾ എടുത്തോന്ന് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തേക്ക്. വേഗം വേഗം. ഏതാണ് ഇതാ മതി മതി ഇത് മാറി തിക്കി തിരക്കാൻ മാറി. എടാ ഗിരീഷ്, ഏതാണ് ഏത്? നീല നീല. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നേ? இதோட ஆமாம் ஆமாம் കാലിന്റെ ഇടയിൽ കയറാൻ കൊണ്ടു. ഇത് ജാവ കയ്യില എന്നാ പറ്റി സാറേ? ഒന്നുമില്ലടോ, ഗ്യാസ് കയറിയതാ. यहाँ से कुछ आवाज आया था, क्या था वो? We are from Kerala for election duty. I am Mathuti, commanding officer. मजाक समझ के रखा है क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग का दही करने के लिए. चलो रे तुम लोग. ഈ പുള്ളി അതാണോ? എന്താ പറഞ്ഞു? അഭിമാനം കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ മാനാണല്ലോ പോയത്. எதுக்குடா அது பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் അപ്പൊ ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ. சட்டீஸ்கரா இல்லை அதர் சைட்லேருந்து ஒரு ட்ரெயின் வருது எலெக்ஷன் டைமு செக்யூரிட்டி கரெக்டாக இருக்கணும்ல அவர் பாட்டு தூங்கினுங்கிறாரு அதான் ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க பசங்க தலைவர் இன்னும் காணோம் See, we are waiting here for last 3 hours. गाड़ी किधर है? आपके आने का हमें पता नहीं था सर. थोड़ा टाइम और लगेगा. ബാത്റൂം ഒത്തു പോലെ ഒരു എടോ, ഗ്യാസിന്റെ ഗുളിയുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ സാറേ. മണി എവിടെ? എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം. पेट्रोल 40 रुपए में देंगे. சரியான இன்ட்ரோடா ഒരുത്തൻ അവിടെ ഒരാളുടെ പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ നോക്കിയതാ. എന്നെ കണ്ടപ്പോ തിരിച്ചു കൊടുത്തേച്ചും പോവാ. എന്നിട്ട് സാറിനെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് കള്ളൻ! ഇവിടെയൊക്കെ അതിലും വലിയ കള്ളന്മാരുണ്ടാ. എന്നാ അവളുടെ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞ? ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നീ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട സമയോ? ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ. ഞാൻ എത്ര ദിവസം മുന്നേ ലീവ് ചോദിച്ചാ സാർ. ലാസ്റ്റ് മീറ്റിൽ എന്നെ കുത്തി കയറ്റി. സാർ, മാത്യു സാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. ஒட்ட முன்னாடி போய் ஊந்துடும் உங்களுக்கு താലിമാലയും മറ്റേ സ്വർണ്ണം. ഒരു മിനിറ്റ്. புது கல்யாணம் அவருக்கு എന്റെ പൊന്നു നിമ്മി, അത് ഞാൻ പറയണത് നീ അങ്ങ് കേൾക്കൂ. ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടികളോട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ கல்யாணம் என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சு அதான் கல்யாணம் இந்த கேப் பொழுது സംസാരിച്ചോട്ടെ നേരായിട്ട്. ആ ആളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വലിയ മൈൻഡ് ഒന്നുമില്ല. ആ, എന്താ സാറേ, ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലാവും. മണി എവിടെ ആയിരുന്നു? 2-3 ദിവസമായി സാറേ വയറ്റിന്ന് പോയിട്ടു. വന്നപ്പോഴേ ആ പണി തീർന്നു. സാറിന് ട്രെയിനെ വല്ലതും പോയപ്പോ എന്റെ പൊന്നോ. എടോ, ഇയാളെ ഗ്യാസിന്റെ ഗുളിയുണ്ട്. വേണോ? ആ, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. നീ എന്തിനാ മാറിയിരിക്കുന്നു? നിന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കാനുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ അമ്മ വന്ന് കണ്ടാ. லிட்ரல் ப்ராப்ளம் காமிச்சிடறாங்களா இதெல்லாம் வெளியே யாரும் சொல்லவே முடியாதுல்ல புரியல இந்த மாதிரி தூங்காமல் இருந்தாலாம் சரியான பாத்ரூம் போக முடியாது ഞാൻ ആ തുറപ്പനോട് നുറണ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ. എന്ത് സ്വഭാവമാണ്. ക്യാമ്പ് പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കൈ കിട്ടും. അന്ന് നല്ല കിടിക്കുന്നു. ഒന്ന് പോയാ സാറേ, അങ്ങനെ ഭാര്യ പണിക്ക് പോയതിന്റെ വിഷമത്തിലാണ്. എപ്പോ? അത് കുറച്ചായി. ആ രക്ഷപ്പെട്ട് പോട്ടെന്നാ പെണ്ണ്. ഇതേപോലെ കുപ്പിയിലാക്കി ഒഴിച്ച് இதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சாங்கல்ல. ഒറ്റടി. അത്രേ ഉള്ളൂ. முடியாதுல்ல. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളിപ്പോ എത്തിയുള്ളൂ. വണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. துர்க் மம்முக்காக்கும் ஒய்ஃபான
നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ തലവരിക്കും ഞാൻ വയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അപ്പൊ കുട്ടാ. താങ്ക് യു എന്ന് പറയണം. ആ നീ അവന് ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഡാ, ഡാ, ഡാ. വാ വാ വണ്ടി വന്നു വാ. എന്നടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. കേരള പോലീസിന് അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ കാളനെയും പോത്തിനെയും കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയിലാണ് അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ധാരാളം ധനികന്മാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാവോയിസ്റ്റുകളുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാർ. ഇതേ അവന്മാരെ ജോലി കണ്ടില്ലേ, എന്തൊരു സന്തോഷത്തിൽ അവന്മാര് പോകും. അവരെന്താ എക്സ്കർഷന് പോണെന്ന് അവന്മാരെ വിചാരം. മുന്നേ കഥ തരുന്നത് லூக் நம்மள பாப்புலர் தான்டா 2019 ஸ்டஃப் இருக்குடா அவர்கிட்ட. பணக்காரங்கிறானு மனுஷங்களே இல்லை. புரியல. பெரிய பெரிய பணக்காரங்களாம் இருப்பாங்கன்னாரு, மனுஷங்களே இல்லை சார். 100 காலத்துக்கு ஆளுக்கு 100. இப்போ நார்த்ல இருக்கிற ஸ்டேட்க்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்டேட் போலீஸ் இது பண்ணலாம்ல. இதுல இருந்து அவங்கள கஷ்டப்பட்டு கூட்டிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரெயினாக இருக்கீங்க. ஆனால் எல்லா இதுவும் எல்லாருக்கும் அனுப்புவாங்கல்ல, எல்லா இடத்துக்கும். அதுதான் தெரியல அப்படி இருக்கான்னு. வரது தான் நானும் அங்கேயே வேலை செஞ்சுருக்கேன். என் கம்பெனியில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல எனக்கு. எதுக்கு நீ போனேன்னே தெரியல எனக்கு. கம்மனு இருக்கடா, அப்படியே டென்ஷன் பண்ணாதீங்கடா. அப்போதான் வண்டியில போயிடலாம்ல. டைமாவது போயிடுச்சு. 4 இடத்த பார்த்துருக்கேன். இண்டோ என்ன போடுங்க, டிபேட்டியனா பார்டரில் இருக்கிறாங்கல்ல. 2 பேரும் ஒரே இது தான்டா. சிஐ இல்லை ஒரே பொசிஷன் தானே. 3 ஸ்டார் இன்ஸ்பெக்டர். நீ இவங்களதுமே க்ளோஸாக நோட்டீஸ் பண்ணனா கிரேடு தெரியும். அவங்களோட யூனிஃபார்மில் ஷோல்டர் பட்டையில் இந்த ஏரோ ஒயிட் ஏர். இவங்களுக்குலாம் இல்லை பற்றியா, இவங்கெல்லாம் வந்து ஆர்ம்டு ரிசர்வ் போலீஸ். இவங்க எல்லாரும் அந்த 3 இது இருக்கிறது வந்து கிரேட் 1 போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்ஸ். அவங்க எல்லாரும் கரண்ட் கம்பியாக போகிறாளடா, லேண்ட் மைண்டா. സെറ്റപ്പിലെ ഇവിടുത്തെ എന്ത് സെറ്റപ്പ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇടുക്കി ക്യാമ്പിനൊക്കെ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടുതൽ. ഞാനല്ല ആളുകൾ ഒരു സിനിമ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോകണ്ടോ. செயின் போட்டிருக்காருல்ல, அவர் வந்து கிரேட் 1 போலீஸ். இப்போ இவங்களுக்குலாம் அந்த பட்டா இருக்குல்ல பாரு. നിലവിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. ഇലക്ഷൻ ഇനി 4-5 ദിവസമുണ്ട്. എന്നാ വർത്തമാനം സാറേ പറയുന്നത്? നമ്മളെവിടെ പോയി കിടക്കും? എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവർ ഏർപ്പാടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ല, അവരെന്തോ ബൂത്തൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ ഡിവോഴ്സ് കൊണ്ട് ആരെയും പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണത്? അവളോട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറ. ஷோல்டர் இருக்கு பத்தியா, അവൾക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തേ. கலர்லாம் தெரியாது. கலரு തെറ്റ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ஒயிட் தான் அது. ഇപ്പൊ அந்த സംസാരിക്കാൻ இது மட்டும்தான், ஸ்ட்ரிப் மட்டும்தான். தப்பா கடையில் அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் மட்டும் தான் டிஃபரன்சியேஷன். ஒய்ஃப் கூட சொல்றியா? എവിടെ ട്രൂപ്പ് എയും ബിയും ആ ട്രക്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോവാ. ഇപ്പൊ ഇവിടെയല്ല സാർ. സാറേ മെസ്സേജ് ആയിട്ടെ. വേണ്ട, എല്ലാവരോടും വേഗം റെഡി ആവാൻ പറ സാർ. கேரளால இருந்து எடுத்துன்னு வந்தாங்களாடா இது. டேய் இதெல்லாம் டூ மச்டா. டிபேட்டியன் பார்டர். அந்த கூட இது மம்முட்டி வச்சிருந்தா இன்ஃபார்ம் பண்ணு. ஊட்டியே கூட்டு வந்தா ட்ராஃபா நான் ஒரு ரியாக்ஷன் தான் வரான். എന്താടാ
എല്ലാരും കയ്യേലത്തിലേക്ക്. வந்துட்டான் ஸ்பாட்டுக்கு. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതെന്തിനാ സാറേ വഴിയിൽ കുഴിബോംബ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ITBP-ക്കാർ പിള്ളേർ പറയും. ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രക്ക് മാത്രമേ വിട്ട് തെറിക്കൂ. നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോ ഡ്രൈവറോ? അതിനയാൾ പോലീസുകാരൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ സാറേ? அப்படி சொல்லணும்டா. சொல்ல மாட்டாங்கடா, ஃபாலின் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. இது ஃபாலின் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. ஓ நமக்கு உஷாராக தான் இருக்குது. நமக்கு கேடியாக தான் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு அதே லொக்கேஷன் நினைக்கிறேன்டா. കണ്ടൂസ്കോടാ. அதே மாதிரி தான் இருக்குது. നമ്മളിവിടുന്ന് 9 പേരുള്ള 3 ടീമായിട്ട് 3 വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത്. A ടീമിൻ്റെ കൂടെ മനോജും B ടീമിൻ്റെ കൂടെ രമേശും പോകണം. ഞാനും ജോജോയും കൂടെ ഈ വഴിക്ക് പോയിക്കോളാം. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കും. എല്ലാവരും സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിക്കോ. நான் பிளாக் காமெடின்னு ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி போகுது. അപ്പൊ ശരി. कपिल देव, हरियाणा से. I am Mani SI, केरला पुलिस. इलेक्शन ड्यूटी. ओके, सामान अंदर रख दो. इधर हॉल में ही सोना. കപിൽ ദേവ് ഹരിയാണക്കാരൻ. அப்படியா? ஓப்பா எல்லாருமே ஒரே இடத்துக்கு தானே வந்துட்டாங்க? இதல் இல்லையா? 9 பேரா பிரிஞ்சு. இல்ல அது பிரிஞ்சு ஒரே இடம் வந்தாங்க. நோட்டி இந்த ஒரு 9 பேர் மட்டும் வந்துருக்காங்க. ये क्या हो रहा है? ये सोने का टाइम नहीं है. अलर्ट रहो, अलर्ट. എല്ലാരും ടയർഡാണ് കുറച്ച്. ആരും ഉറങ്ങുന്നല്ല, റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്. हम लोग बड़ा टायर्ड है, अभी काम नहीं, हम लोग सोने जा रहा है. बट अलर्ट रहो, सोने का टाइम नहीं है. अलर्ट. அவங்க இன்னொரு கேம்ப் இருக்கும் போது அது இருக்கும். broken arrow. TD2 माउस ब्रोकन एरो कॉपीड. ओवर. उठो, तैयार हो जाओ जल्दी से. माओइस्ट अटैक कर सकता है. कम ऑन, जल्दी उठ जाओ, उठ जाओ. സാറേ, ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിന് സാധ്യതയുണ്ട്, എല്ലാവരും വേഗം റെഡിയാണ് പുള്ളി പറയണം. ജോജോ துப்பாக்கி வச்சுட்டு தூங்குறான். എടാ മണ്ടന്മാരെ, നിന്റെയൊക്കെ തോക്കിലൊന്നും ഉണ്ടയില്ലടാ. ഉണ്ടയൊക്കെ ബാഗിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. நினைச்சேன்டா நான் அந்த பேக்ல இது பண்ணும்போது. ஐயோ என்னடா ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க. தண்ணி என்னடா அப்படி இருக்கு? எனர்ஜி ட்ரிங்கா? ஆ எலக்ட்ரோலைட்ஸ். இந்த வெளிச்சத்தை நம்பிக்கை ஒன்றும் தெரியலடா. അതെന്റെ വായിട്ടീന്നാ വിശന്നിട്ടാ. വേറെ അത്ര പോലും അവിടെ ആ റിയാക്ഷൻ വൈൽ വാച്ചിങ് ലൂസിഫർ. കുറെ കാലമായില്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട്. ഒത്തിരിയായി. കഴിഞ്ഞ ശബരിമലൂട്ടിക്ക് ഇരുന്നതാ.
എന്തൊരു നശിച്ച നാടാടോ ഇത്. നമ്മളൊക്കെ നാട് സ്വർഗം തന്നെ അല്ലേ? അതെന്നാ സാറേ, ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ നാട് തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ കേരളം ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടില് കക്കൂസില്ലാത്തൊരു വീടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല ആദിവാസി ആയിരിക്കണം. നിന്റെ ഒന്നും വീട്ടില് കക്കൂസ് കാണില്ലല്ലോ. വീട്ടിനകത്തൊക്കെ തൂർന്ന ഒരു മോശം പരിപാടിയായിട്ട് സാറേ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. पानी क्यों वेस्ट करवा रहे हैं? वो लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं गाँव वाले. പൈപ്പ് ഇടാൻ പോകണമെന്നുള്ളല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പോരെ. ये नल उनके लिए है, उनको पानी की जरूरत है. नहा रहे हो यहाँ पे. ഏതാവനാടാ സാറേ വൈഫായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം സാറേ? அவங்களுக்கு தண்ணியோட இது தெரியாது. ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു. குளிச்சு விளையாட எலெக்ஷன் டியூட்டி தான் சொன்னாங்க. தெரியல, அதான் தெரியல. அதான் 4 to 5 days ஆகும். அது அப்போகலிப்டோவா? அப்போகலிப்டோவா? அதான் நைட் டின்னர். Crossing by the right. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. ഡ്യൂട്ടി തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കല്ലോ. ഓക്കെ സാർ. രാവിലെ ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നൗഷാദും ഗോകുലും, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ബിജുകുമാറും ഗിരീഷും ജോയിൻ ചെയ്യണം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട. तुम लोग की वजह से इनको पानी नहीं मिला. ഇവൻ കുറെ നേരമല്ലോ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. हिंदी समझ में नहीं आती क्या? എന്താണ്? സാറേ ഹരിയാനക്കാരുടെ ഇടി കൊണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, पानी नहीं मिला. ऐसे कोई नहाता है? ഒന്നുമില്ല സാറേ. पूरा पानी वेस्ट. कम इस्तेमाल करो, कम. प्रॉब्लम इधर गांव में पानी की किल्लत है. इनको अपनी मस्ती. ഷൈനി தெரியும்ல. ഗിരീഷേ, കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് കഴിഞ്ഞവരുടെ അനുഭവം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ അവിടെ? അത് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കും. ആ ആരോട്ടി ചൂടാ. ഞാനേ ഇതൊന്ന് തുറക്കാൻ നോക്കാൻ. നല്ലോണ്ടല്ലോ. നമുക്കേ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഓ ഇയാൾക്ക് തിന്നാനൊന്നും വേണ്ട. ആരും പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ എത്ര പ്രശ്നമുള്ള ഏരിയ തോന്നല്ലോ സാറേ. അതും എങ്ങനെ അറിയും? നമ്മൾ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നീ കഴിച്ചോടാ. കഴിക്കാൻ സാറേ. ड्यूटी में कोई नहीं है. ये आप लोग नाश्ता करो, लेकिन 2 लोग ड्यूटी में भी आ जाओ. हाँ? கரெக்டாக தான் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த இடத்த எவ்வளோ. അവന് തന്നെ നമ്മൾ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കേണ്ടി പറഞ്ഞാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവനെ തീട്ടാൻ. അല്ല സാറേ, ശരിക്കും ആവശ്യമോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും? നീയൊക്കെ ഒരു പോലീസുകാരനാണോ? മാവോയിസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം. നടക്കണ കാര്യം പറ സാറേ. പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു സമരത്തിൽ വരുന്ന കോളേജ് പിള്ളേരല്ല. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ തോക്ക് വെച്ച് പിടിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. അതുമ്പോ തൊടുമ്പോ തന്നെ എന്റെ കൈ വരയ്ക്കും. ഈ ഫയർ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? എങ്ങനെ വെടിവെക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കട്ടെ. അത് നീ എന്ന് പറഞ്ഞാടാ. ആം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ശ്വാസമെടുത്ത് ഇടത് കണ്ണടച്ച് വലത് കണ്ണിലൂടെ പോയിന്റിലോട്ട് നോക്കുക. ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പച്ചയിലേക്ക് നോക്കി ശ്വാസം തിരിച്ചെടുത്ത് ഇടത് കണ്ണടച്ച് പോയിന്റിൽ നോക്കി വെച്ചത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ചിരിക്കണ്ട. ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അങ്ങോട്ട് വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ പോലീസിനെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വെടിവെച്ചതായി ചരിത്രമില്ല. ചപ്പാത്തി സാപ്പിടുறாரு. പിന്നെ ഇമാരി പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ടല്ലോ.
ഇതിലൊക്കെ എത്രയോ ഭേദമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ തന്നെ നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറി. അതെന്നാ സാറേ സാറിന് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചു? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നീ കിടക്കാൻ സാധ്യത ആരെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ 2 ദിവസം? ഞാനുണ്ട് സാറേ. ഇടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സാറെന്തിനാ അകത്തിടുന്നേ? നമ്മുടെ പഴയ വെട്ടുകേസല്ലേ സാറേ? വെട്ടുകേസാ? പഴയ കഥയാ. ഞാൻ പോലീസൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് SSLC പാസ്സായി ജോലിയും പണിയും ഇല്ല നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് കൂപ്പിൽ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂപ്പിനടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം. ഒരമ്മയും 2 മക്കളും. ആ സ്ത്രീ വെക്കുന്ന കറിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. കൊടുത്തു കൂട്ടുകയില്ല. മക്കളും പാവങ്ക, നല്ല സ്വഭാവം. നമുക്ക് ഈ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത് പഴക്കമില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് പോലീസുകാർ വരുന്നവനും പോകുന്നവനൊക്കെ തല്ലിയ കാര്യം പോലും ചോദിക്കാതെ. என்னது முன்னாள் ஸ்டேஷன்ல இருந்தேன், போறோம் வரவங்கள அச்சா ஆடு, அதனால கொண்டாது. ആളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് സാറേ? അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. എന്റെ ഭാര്യ ലളിത. அது நடக்கும். காலைல நீ மாட்டுவ சரியா, மார்னிங் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு மார்னிங் ஷிஃப்ட்ல இருக்கிறவங்க அடி அடிப்பாங்க, நூன் ஷிஃப்ட்ல இருக்கிறவங்க என்ன கேஸு அப்படி சொல்லி சார் இந்த மாதிரி பொண்ணு மேல கை வச்சிட்டோம், அவங்க அடி அடிப்பாங்க. நைட் ஷிஃப்ட் வருவாங்க, என்ன கேஸு இந்த மாதிரி பொண்ணு மேல கை வச்சிட்டோம், அவங்க அடி ஷிஃப்ட்டுக்கு வரவங்களாம் கேட்டு அடிப்பாங்க. കരുത്താന വാസ്തവങ്ങൾ എന്തോ സാറേ, കോമഡി ബുക്കിലാണോ? പിന്നെ ഭയങ്കര കോമഡിയാ, ജീവിതമാ. കറുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിലൊന്നും ചാൻസ് കിട്ടില്ല സാറേ. யார் அது? அந்த சுதந்திர முத்தரத்திரிகள் அவர் மதம் இருந்தது இல்ல, இருபுறம் காதுல போற அவருக்கு. नमस्ते सर, இல்லடா मेरा नाम कुणाल चंद है, मैं यहीं का हूँ। मैं इसी स्कूल में पढ़ाता हूँ। आज गांव वालों को पानी नहीं मिला है क्योंकि सारा पानी आप लोगों ने ले लिया है ना। अब ऐसा होगा तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। जरा आप अपने लोगों से कहिए थोड़ा पानी कम इस्तेमाल करें। സാറേ പുള്ളിക്കാരുടെ ടീച്ചറാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കുളിച്ചിട്ട് പൈപ്പിലെ വെള്ളം തീർന്നു എന്ന് പറയണം. പിന്നെ നാളെ മുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പുള്ളി പറയണത്. ആണോ? ശ്രദ്ധിക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല. അത് മനുഷ്യർ എന്നാ ചെയ്യട്ടെ, സാറ് കളിക്കും. ഇതിലിത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. എയർ ബ്ലോക്കാ. ഇവിടെ ഉമ്മാരൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ഏത് ചെറിയ ആർക്കറിയാം. പോയ വെള്ളത്തിന് ടാങ്ക് എടുത്തുണ്ടോ? സാറേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണ്ടേ? ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം തന്നു. ഇവരുടെ വീട് എവിടെ? घर कहाँ है? थोड़ा उधर, पहले इधर रहते थे। आप जैसे लोग कुछ आए एक दिन और भगा दिए, तब से उधर ही रहते हैं। क्या तुम लोगों को पता है कहाँ आए हो? इतना लापरवाह दल मैंने पहले कभी नहीं देखा। केरला पुलिस से ये उम्मीद नहीं थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मॉइस्ट अफेक्टेड एरिया में हो तुम। मॉइस्ट की एक पार्टी ने धमकी दी है कि वो चुनाव नहीं होने देंगे। दे कैन अटैक एनी टाइम। विंसेंट समझाओ इनको। ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നക്സൽ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. ഈ ഇലക്ഷൻ ഒരു കാരണവശാലും നടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം മാവോയിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഞങ്ങൾ. ये फोटो हमने नहीं लिया, ये नक्सलाइट्स ने लिया है। देखो इनको। ന്യൂ ഫോട്ടോ തന്നാ കുളിച്ച് നിന്നതെല്ലാം എത്ര പൊട്ടായി. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വെപ്പൺ പാക്കിംഗ്? നിങ്ങളുടെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ്സും മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സും എവിടെയാണ്? Sir, we have a SLR gun and 10 rounds, then Lathi jacket, shield. बस इतनी गोलियां? उसके बाद क्या करोगे? खाएंगे और सोएंगे जनाब, और क्या करेंगे? ये ईद करने तो आएंगे। कौवा तोता मारने आए हो क्या? How can your government be so careless? അപർണ മൊത്തം തെറിയാ. ബാക്കിയുള്ള
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തു തരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Sir, they were told that these weapons are going to be supplied by us. What? तुमको हमारी हेल्प के लिए बुलाया था, अब हमें इनकी हेल्प करनी पड़ेगी. என்னடா ஓவர் ஆக்ஷன் பண்ணுறான். ஊருக்கு वर्क பண்ண வந்தா आप अपने गवर्नमेंट से बोलिए நீங்க தான் कि आपको जरूरत का सारा सामान भिजवाएं. कल से आप सब रूट मार्च पे जाएंगे. एंड बी अलर्ट, सब मरने चले आए यहाँ. உங்க ஊரு எங்க പോലീസ്னா അല്ല പൈസ വന്ന மாதிரி பண்ணுறான். സാർ സംഭവം വളരെ സീരിയസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത്. നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഗുഡ് ലക്ക് സർ. സംഗതി ഉള്ളതാ അല്ലേ സാർ? അവൻ എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടാ മറ്റേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ. എന്ത് ചെയ്യും സാർ? മാത്യു സാർ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണം. ഇവിടെ ആരുടെ ഫോണിലാണ് റേഞ്ച് ഉള്ളത്? സാറോടെ BSNL മാത്രം റേഞ്ച് ഉള്ളൂ. കപ്പിൽ ദേവിന്റെ BSNL സാറേ. ആരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു. தண்ணி ஒரு எத்து இல்லையா ஏர்லாக்கு? ഹലോ ആരാ? ആ മണി പറ. സാറേ ഇന്നിവിടെ ഒരു ITBPയുടെ ഓഫീസർ വന്നായിരുന്നേ. അയാൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അമ്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും പോരെന്നാ. എന്നാ ചെയ്യണ്ട സാറേ? അവരെന്നോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ തമാശ പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതി. സാറേ എനിക്കത് വലിയ തമാശയായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറും ഉണ്ടയും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. സാർ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. അവർ പറയുന്നത് അത് ഇവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ஆமாடா நான் இங்கே ஆள் வந்துருக்காங்களே மொத்தம் அவன் தானே பண்ணுவான். ஏண்டா அவன்கிட்ட புல்லட்ஸ் அண்ட் கன்ஸ் இந்த அவன் ஏன்டா அதர் ஸ்டேட் போலீஸ் கூப்பிட்டு போறான்? அவனே டீம் ஆள் பத்துல தானே கூப்பிட்டுருக்காங்க. டீம் ரெக்ரூட் பண்ணி அவனே குத்துருக்கலாமேடா. அவன்கிட்ட எந்த அம்யூனிட்டிஸும் இல்லாம தான்டா அதர் ஸ்டேட் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறான். സാധനം വരും. பயந்துக்கிறாங்கல்ல. आर यू डॉक्टर? हाँ 4 साल पहले मैं डॉक्टर ही था. तो फिर ITBP में फौजी परिवार से हूँ ना. हमेशा से हमारे परिवार में एक ना एक आदमी आर्मी में रहा. आइए पास. அந்த தண்ணி எடுக்கிற மேட்டர்ல எதுவும் இருக்குடா. தண்ணி எடுக்கிற மேட்டர்லயே இருக்குது. அந்த எரிஞ்சு போச்சு பத்தியா, அதுலயும் ஏதோ ஒரு அதாவது இவங்க தான் தொத்தி விட்டுக்கிறாங்க. முன்னாடி அங்க தான் இருந்தோம். எதுக்கு அதை எரிச்சு தொத்தி போயிருக்க மாட்டாங்க, கொளுத்தி விட்டுருப்பாங்க ராவடுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க இன்னும் ஒரு சின்ன இது தான், அந்த ஏர்லாக் மாதிரி தான் சின்ன இஷ்யூ தான் போல. ஒரு பேர் மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சு ஏதோ வாக்கிங் ஸ்டிக் மாதிரி ஜாலியாக நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாரு. நிறைய வில்லேஜ் இருக்கு போலடா. ട്രൈബൽ എല്ലാ ട്രൈബൽ. സാറേ ഞാൻ അവിടുത്തെ മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇല്ല ഇൻഫോമറാവോ? ഇൻഫോമറാവോ? ஐயோ ஒருத்தர் வர நான் இன்ஃபார்மர் வர சொல்லி வச்சிருந்தேன். அவருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும் கூட, எல்லாம் இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க. அவரு உட்கார சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா பண்றீங்க? நீ அப்புறம் செஞ்சீங்களா? போயிட்டு ஒளிங்கடா, அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. सारे जो सारे वाह സൈൻ ലാംഗ്വേജ് തെറ്റില്ല പോലടാ. അയ്യോ നിങ്ങളെന്തിനാ ഓടിയത്? ഇയാളല്ലേ ഓടാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും നേരം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചല്ലേ, ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാന്നല്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞു. അതിന് നിങ്ങൾ ഓടാൻ ആരാ പറഞ്ഞു? ആരാ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു? മണി സാറേ 2 ഘട്ട റേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിക്കണമെങ്കിൽ വിളിക്കാട്ടാ. அட மங்குட்டுங்களா. ഒരു കൊച്ചി ஒரு மாதிரி போகுதுல படம். இது அந்த டார்க் காமெடி. ചേച്ചിയെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് കോമഡി എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ റേഞ്ച് കിട്ടണ്ടോ? അല്ല കൊച്ചിന് പേര് വല്ലതും കണ്ടു? சிலுவை செய்யறாரு போலடா. അവള് എന്തോ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സർപ്രൈസ് ആണ്.
അതെന്താണ്? ആ അതെന്താന്നറിയോ, പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാവോയിസ്റ്റിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ, अपने माओइस्ट को देखा है क्या? अभी आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ माओइस्ट बहुत है। हैं, डरना नहीं। കടസിലേക്ക് ആർമയില്ലേ സാറേ ശരിക്കും എന്താണ് സാറേ ഈ മാവോയിസ്റ്റ്? അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവം? അവരെന്തിനാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എന്താ വേണമെന്ന് അവർക്കല്ലേ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നത്. इनको हाथ नहीं लगा। No, this is my. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കിട്ടണെങ്കിൽ പൊളിച്ചു. നൈസ്. யாராவது ஒருத்தர் சரியான அடி வாங்க போறாங்க. വെടിവെക്കും. അജി തോക്ക് താത്തജി ആ വെടിവെക്കുന്നു. അജി എന്തായി കാണിച്ചത്? കൊച്ചുകുട്ടികൾ നേരണോ തോക്ക് ചൂടുന്നത്? സാറേ ചെറുക്കനിപ്പോ വെടിപൊട്ടിച്ചാണ്. അറിയാണ്ട് പിള്ളേർ തോക്കാണ് എടുക്കണത്. ഇത് ആരുടെയാണ്? എന്റെ സാർ. ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതെയാണ് ബിജു തോക്ക് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ഇത് ഒലക്കല്ല, തോക്കാണ്. എനിക്ക് കണ്ടെടുത്തോണ്ട് വെക്കാൻ. സാറേ മാവോയിസ്റ്റാ. ആരാ പയ്യനാ? ചെറുക്കനിപ്പോ വെടിവെച്ചാണ് സാറേ. ആരെന്ന് പോയെ? ചെക്കനെ അറിയാണ്ട് എടുത്താണ്. ஆல்ரெடி நாரி போய் இது பேர் இது வேற. இவர் தனியாக அப்புறம் இருந்துருக்காரு. குளுக்கோஸ் குச்சினு எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இல்லை போடுதுரா. அவரும் பார்த்தது இல்லைன்றாரு. വസ്ത്രമല്ല എവിടെയാണെങ്കിലും ഉണ്ണി നാളെ സ്ഥാനത്തിച്ചിരിക്കും. ഇവിടെ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ സാറേ കള്ളം കുടിച്ച് കിടക്കാന്ന്? തനിക്ക് വേണ്ടത് താൻ കുടിക്കണ്ട. ഫയർ അതിങ്ങി വന്ന് ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വേറെ ആവശ്യമുണ്ട്. എടാ ഒറ്റപ്പുരാടാ, എന്റെ ആവശ്യം തന്നെയാടോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. ആ വിടറാ അങ്ങോട്ട്. அவர்னா இது ஸ்டோரி எழுதுறாரா அவரு? घर में मिलता है महुआ, एकदम सिंगल मार्ट. ஓ சரக்கு தண்ணியை வர வைக்கிறாரு போல. நான் கூட ஏதோ எலக்ட்ரிக் குச்சினுக்கிறாரு பார்த்தா சிங்கிள் மால்ட் போட்டு குச்சினுக்கிறாரு அவர் ஜாலியா. நம்ம கட்டிங் வருவான். സത്യം പറഞ്ഞ സാറേ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ധൈര്യം വന്നു. ഏതാ വന്നാലും നെഞ്ചും പിരിച്ചു നെഞ്ചും കൊണ്ടൊരു പോവുകയും ചെയ്യും. നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലീസുകാരല്ലേ, ആയുധമില്ലേ, ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിടും. വെടിവെച്ചിട്ടില്ല, ബുദ്ധി കൊണ്ട് നേരിട്ടിട്ടാണ് കേരള പോലീസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആയത് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറ. അവര് அவருக்கு வரலடா கத்தில ചാവേറാൻ പറയും, ഞാൻ റെഡി. இல்ல அப்படி சொன்னதுனாலதான் இவங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க. ഇത് സിനിമയിലെ വെടിവെപ്പല്ല, ശരിക്കുള്ള വെടിയുടെ നെഞ്ഞത്തോടെ കൂടി കേറി. പിന്നല്ലാതെ മാവോയിസ്റ്റ് അല്ല, മാവോയിസ്റ്റിന്റെ അച്ഛനെ വരെ നമ്മൾ എല്ലാം കേട്ട് അതാണ് லாஸ்ட் ஆயிட்டு கேஸ் இல்லடா, இது ப்ரெஷர் ஏறி கை வலிக்கும் பத்தியா, நெஞ்சு வலி அது ஆயிட்டு இருக்குது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் வர ஜஸ்ட் மிஸ் ஷெல்ஷா கேட்டுக்கிறாரு ப்ளூ. 10 புல்லட் 9 பேர் 90 புல்லட் ஜெட் சுட்டுனா போறோம். ஏய் கம்முனு இருடா. சொன்னாதான் எல்லாம் கேட்பாங்க. നിർത്ത്. സ്കില്ലെല്ലാം சொல்ல வந்துட்டேன் உண்மையிலே. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടേ
എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് വന്നത് പക്ഷേ നീ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ ഫയർ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം നീയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ எவனோ மேலே சொல்லிட்டுருந்தான்டா நேராக कितने राउंड्स फायर किए तुम लोगों ने पहले वो लोग फायर फिर वी फायर 10 राउंड्स खत्म 10 फुल राउंड्स 10 राउंड सर उन लोगों ने केवल 1-2 गोली चलाई थी बाकी पटाखे चलाए थे തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ITBP ഓടിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. അവന്മാര് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് വെടിവെച്ചതായിരിക്കും. പടക്കവും ഫയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാതെ താനൊക്കെ എന്ത് പോലീസുകാരനാണോ? പടക്കായിരുന്നു. जनाब मैंने इन मूर्खों को मना किया गोली मत चला पर माने नहीं तुम्हारा कमांडर कहाँ है कमांडर पड़ताയിരുന്നു तुम लोग की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है अब तो सुधर जाओ இவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு இந்த அவனுக்கு ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இவங்களும் தெரியும். அதனால தான் அவர் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறாரு. சிக்னல் வேறு ரைடு விட போகிறாங்க. இவனுங்க எல்லாரும் AK-47 வச்சிருக்காங்க. அவங்க வச்சு രസമില്ല. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് സേഫ് അല്ലേ? അല്ല സാറേ കാഷ്വാലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലെ വേറെ ഷൂട്ടൗട്ട് ഉണ്ടായി. 2 നക്സലൈറ്റുകൾ തീർന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഇനി നമ്മളാരെങ്കിലും ചത്താലേ നാട്ടിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂന്നുണ്ടോ? എന്തായി സാറേ ഉണ്ടേ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമോ? താനിങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആവാതെ. എങ്ങനെ ആകായിരിക്കും സാറേ? ആകെപ്പാടെ 8 ഉണ്ടേ ഉള്ളൂ. അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യാനാ? SP ലീവിലാ വന്നാൽ അറിയിക്കാന്നൊക്കെയാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ സാറേ നമ്മളിവിടെ കൊല്ലം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണോ? എനിക്ക് വല്ലതും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാറ് പത്രം കണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നലെ SP യുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ ബൂത്തിന് ചുറ്റും മൈനുകൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ഭാര്യനും മക്കളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമോ സാറേ? ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ സാറേ? നമ്മുടെ ബൂത്തൊക്കെ സേഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ആണെന്നാണ് SP പറയുന്നത്. ഓ വലിയ ഉപകാരം. സാറിന് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാട്ടി കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ. ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പാട് എനിക്കല്ലേ അറിയും. നിങ്ങളിങ്ങനെ നെർവസ് ആവാതെ. നിങ്ങളൊക്കെ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ വേണ്ടേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ? എന്തെടുത്തിട്ടാ സാറേ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത്? ആ പിള്ളേരാ പേടിച്ചിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വല്ല പരിചയമുണ്ട്? പോട്ടെ നമുക്കാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഒരു വെടിവെപ്പുണ്ടായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സാറിനറിയും. ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ? இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் தான் இன்ஃபார்ம் பண்ண வந்துருக்கு. அதான் நான் சஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஸ்டேட்டுக்கு டீட்டெயில் சொல்லியிருப்பாங்க. இது பண்ண மாதிரி என் டீம்லேருந்து நான் என் ஸ்டேட்லேருந்து நான் 100 பேர் அனுப்பிச்சேன் இந்த எலெக்ஷனுக்காக. என்னோட பங்குக்கு நான் அனுப்பிச்சு விட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி. എനിക്ക് ഉറപ്പാ സാറേ. ഇന്നലെ ഒന്ന് അച്ഛനും മനും മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഇത് വായ എടുത്ത് ഞാൻ അവന്മാരായിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളോട് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഡക്കോട്ടോ സാർ ഒന്ന് പേള മുങ്ങി. വെടിവെപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അയാളോട് കയറി ഇറങ്ങിയതാണ്. അയാൾ തന്നെ. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇന്നലെ മണിസാറനല്ലേ അയാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ആളുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാ. ഒരക്ഷരം മിണ്ടാണ്ട് മൂലക്കോ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞില്ലേ? அவர் பாயிண்டார். அவர் மூஞ்சி எதிர்க்கு புல்லட் போயிருக்கு. அவரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் அவர் மட்டும்தான் மாத்திரை டப்பா வச்சு വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താ സാറേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ? സർക്കാരിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവ് സർക്കാരിനില്ല. എന്നെ പറ്റിയെന്നറിയില്ല. കൈയും കാലും വല്ലാതെ താഴ്ന്നു. പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വല്ലാതെ ടയേർഡുമായിരുന്നു. ഏയ് കൈ ഇല്ലാണ്ടായി. कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी क्या? माइनर अटैक की संभावना दिख रही है सर. आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा. और एक चीज़ है, आज रात में अंदर हम लाइट नहीं जलाएंगे, टॉर्च से काम चलाएंगे. क्या है कि लाइट जलेगी तो अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं सर. രാത്രി വെട്ടം വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. आप अपना ध्यान रखें सर. ബാക്കിയുള്ളവർക്കണേ രാത്രി സർ ചില അറ്റാക്ക് மைனர் அட்டாக். അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. ஷைன் தான் தம்பி நெக்ஸ்ட் இன் கமாண்ட். கிரேட் 1 പോലീസ് ആവുന്നു. സാർ ഇന്നലെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മനപ്പുറമാണെന്നാണ് ജോജോ സാർ ഉണ്ണിയും പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ദേശത്തിലെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം സാറേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ജനങ്ങളോട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ஹார்ட் பீட் போட்டுக்கிறாங்க. ஹார்ட் பீட் இது ரெட் டெட்ல வரும்போது ஒரு நிமிஷம் എൻ്റെ ഉഷാനെ കുറിച്ച് எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ இதுதான் நினைக்கிறேன்டா. ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമല്ലോ. അയക്കാം സാർ. ப்ராப்பரா அனுப்பாம தான் விட்டு ഈ നമ്പറിൽ അയച്ചാൽ മതി. കുറിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി അയച്ചാൽ ഫോട്ടോസ്
കൊച്ചുവനെ അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് സാറേ കൊച്ചുമോൻ? കൊച്ചുവനെന്നാ ഞാൻ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിക്കുന്നത്. കക്ഷിയാളാ കളക്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ആ SFIക്കാരുടെ ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവന്താണ് അത് ലീവിൽ ഇരുന്നത്. ഇല്ല സാർ ഞാൻ നോക്കില്ല സാർ. സാറേ അടിച്ചു നിർത്തിക്കട്ടെ. ആരോട് ഇത് ചെയ്തു സാറേ മനുഷ്യർ സാറേ ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യും സാറേ അടിച്ച് പരത്താ സാറേ. സാറേ ഇലക്ഷൻ മറ്റന്നാളാ സാറേ. ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റും മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറും കേക്ക് വണ്ണിലേ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയില്ല സാറേ. നമ്മുടെ ഈ സാധനം വളരെ കുറവാ സാറേ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടേ ഉള്ളത്? ഉണ്ടേ കുറവാ സാറേ. കളക്ടേണ്ടി വരും. ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞേട്ടി അവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കി അവരോട് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ. ഓടിക്കണോ എല്ലാത്തിനും? ஒரே ஒரு வாட்ஸ்அப் போட்டல் மிஸ்டர் இவங்க தான் ஒழுங்காக இது விசாரிக்காமல் அமிச்சிட்டுக்கிறாங்க போல. ஏன்னா இப்போ அவருக்கு வந்து அவ்வளோ மெடிசன்ஸ் எடுத்துனுங்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் இதில் இருக்கிற ஒரு போலீஸாக எப்படி வந்து நீ இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ കേരള സർക്കാരിന് അഭിമാനം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ സാർ? അതിന് ഫോഴ്സിനെ അവമാനിക്കണോ വേണ്ടത്? ഇതിനുള്ള പണി തനിക്ക് നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? അതിന് ഞാൻ ജീവനോടെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണ്ട സാറേ. ഈ 15 വർഷത്തെ സർവീസിനിടയ്ക്ക് ഒരു റെഡ് മാർക്ക് പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു പോലീസുകാരനായതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പല സ്വഭാവങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്തേ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നെ വിശ്വസിച്ച് അഞ്ചെട്ടൻ ആ ബൂത്തിലുണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ബാധിച്ചെത്തു. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ സാറിന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ നിന്നും പോയി. എന്നോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു വാർത്ത എനിക്ക് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ട കിട്ടുമോ? ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നു. ഇലക്ഷൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ എത്തും. കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല സാറേ, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഉണ്ടയൊക്കെ ട്രെയിനിൽ കയറി കയറ്റി വിടാവോ? ഞാനാണ് സാർ. ഹലോ നമസ്കാരം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എത്തും. എനിക്ക് സാറിനോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം. എന്താ സാറേ? ഈ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ അറ്റാക്കിന്റെ രീതി എങ്ങനെ? എന്താ അവർ ചെയ്യാറ്? സാറേ, ഞങ്ങളൊരു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഈ ക്യാമ്പോട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3-ാമത്തെ ദിവസം അവരൊന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റിയത്, കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അറ്റാക്കിംഗ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ ആണ്, കൂട്ടമായിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. മരിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം നമ്മളാണ്. ശരി, இவங்க 3வது நாள் அடிச்சானுங்க. 3வது நாள் இல்லடா, இவங்களை கேட்குறேன் நான். என்ன இவங்க அடிச்சானு பத்தியா? அதே 3வது நாள் அடிச்சாங்களா இல்லை 2வது நாள் அடிச்சாங்களா? 3வது നാൾ தான் நினைக்கிறேன். എന്താ സംഭവം? സാർ, നമ്മുടെ കുനാൽ ചന്ദ് ഇല്ലേ, പുള്ളിയുടെ മുൻ മാവോയിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പുള്ളിനെ പൊക്കി. ആണോ? എപ്പോ ചേർത്ത്? സാറേ നമുക്ക് ആ മാവോയിസ്റ്റ് പിടിച്ചൊന്ന് കാണാം. ആരും ഇങ്ങോട്ടും പോകണ്ട. ഇങ്ങനെ വല്ല മിമിക്രി പരിപാടിയോ കാണാൻ പോകാൻ. ജോജോട് സാർ, ജോജോ സാറ് സ്മൂത്തും ചെറിയ പനി പിടിച്ച അകത്തെടുക്കുക. അറിയില്ല സാർ. സാറേ അവനെ കൊണ്ടുവന്നു. அந்த குட்டி பையன் அவங்க அப்பாவா? ஸ்டார்டிங் फोन பேசினேனா அது இப்போ கிட்டத்தட்ட அவன மாதிரி இருக்கறானா? वो आईटीबीपी ने वो लड़का घर से पकड़ा गया, अरेस्ट किया उसको. सारा இன்னும் திடீர்னு லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் மியூசிக் வந்து இல்ல அவன் സാറേ, ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ, അയാൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മാവേശിലോടൊന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായില്ലേ? സാറിനായിരുന്നല്ലോ അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സിമ്പതി. അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് അയാൾ മാവോയിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെന്ന്? അതാ സാറേ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വിടുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ കൂടെ വിടണം. അവസാനം പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടില്ലേ, ആരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ സഹായിക്കാൻ. അന്ന് ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല, പറ്റിപ്പോയതാ. കാര്യം പോലീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്നുവരെ ഒരു കള്ളൻ്റെ പുറകെ ഓടുകയോ ഒരു കൊലപാതകയെ പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക്. ശരിയാ, എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ പട്ടാളക്കാർ 10 കൊല്ലം മുമ്പ് മേടിച്ചു പോയി തോക്കാൻ നിൻ്റെ കാര്യം, അത് പൊട്ടുമില്ല എന്ന് പോലും ഒരു പിടിയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പാകെ പഴയ പതറിപ്പോയി. അതിനിപ്പോൾ എന്നാ വേണ്ടേ? ക്ഷമിച്ചേരാവേ. നീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ചത്തിട്ടേ നിനക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റും. ഒരു ഓറ് പരേഡ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.
ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രസമല്ലേ, അങ്ങനെ ഇത്ര ഫ്രീഡം തന്നോട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണത്. ചെലപ്പോ ഷൈൻ എങ്ക ரொம்ப நேரமா காணோம். ஃபீவர் அவருக்கு. கண்ணு வச்சுட்டு கொஞ்சம் വീട്ടിൽ ഏലേ നോക്കാം. തോന്നി അവിടെ കാര്യമായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ റേഞ്ച് കുറവ്. അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമല്ല. ഞാൻ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണം. എനിക്ക് അങ്ങനെ ടെൻഷനൊന്നും. അതോർത്ത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത്. അത് പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് അംഗനവാടി ഇല്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ. കുഞ്ഞേട്ടൻ എപ്പോഴാ വരുന്നേ? ഞാൻ വരും. ആ പിന്നെ ഗോകുലിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു. ആണോ? ഞാനവിടെ പോയിരുന്നു. 2 സുന്ദരി കുട്ടികള്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സൗമ്യയുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെയാണ്. ആളെടുത്തുണ്ടെങ്കിലേ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക്. ഞാൻ പറയാം. നീ അവിടെ പോണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പൊക്കോളാം. വേറെന്താ വിശേഷം? വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കാം. പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആരോടാണെങ്കിലും പറയേണ്ട പോലെ, അല്ലാതെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു. 2 കുട്ടികളാ, 2 പെണ്ണും. എപ്പോഴാ സാറേ? ആരാ പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ ലളിത വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. സാറെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം. ഇതിനോട് തന്നെ വിളിച്ചു. ആ നമ്പറിൽ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. സാറേ സാറിന് പനി കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 പേർക്കും കൂടെ പനി? വല്ല മലേറിയ ആയിരിക്കും സാറേ. ഇവിടത്തെ ഉള്ളതല്ലേ കുടിക്കുന്നത്. അയാളെ വിളിക്കാം. भाई बधाई हो, थारे घर तो छोरियां पैदा हुई हैं। सर सर एक मिनट सर. ओपन ठीक हो जाएगा सर. वो इधर वो काले वाले मच्छर होते हैं ना, छोटे छोटे, मॉस्किटो, उसके काटने से हुआ. ठीक हो जाएगा. കൊതുകൊന്നുമല്ല, ഇത് പേടിച്ചിട്ടാ വിറക്കണുണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ പേടി. എന്തിനാണ് സാർ ഫുൾ ടൈം ആ തൂക്കും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് താഴെ വെക്കാൻ മതി. ഭാര്യ വിളി, ഫോണുണ്ട്. എനിക്ക് അവിടെ കാണണ്ട. അവിടെ ഒന്ന് ചത്ത ഒരു ശവം പോലും കാണിക്കരുത് അവൾ. സാറേ ഇയാളെ ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ലടാ സാറേ. നമുക്ക് റിസ്ക്കാ. ഇയാള് മാവശ്യം സാറേ. ഗിരീഷ് അയാളോടൊന്ന് ഹിന്ദി പറഞ്ഞു. ഇയാൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? അയാൾ എന്തിനു വന്നാണ് സാറിനുണ്ടാ സാറേ? സാർ ആവശ്യമില്ലാത്ത വള്ളി കേസൊന്നും പിടിക്കല്ലേ സാറേ. കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാർ നോക്കി. ഇയാളെ പറഞ്ഞുകൂടെ സാറേ? നമുക്ക് അതാ നല്ലത്. क्या बोला? कह रहा है कि तुम माविस्ट हो, नक्सली, तुम यहाँ से चले जाओ. सब यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। सब हमें हमारे मिट्टी से भगाना चाहते हैं। कहाँ जाए हम? तो मेरा बेटा उनके पास है, उसे भी माओवादी बुला रहे. माओवादी नहीं है वो, मैं भी माओवादी नहीं हूँ. നമുക്ക് പോണം. നീ വരണ്ട. ജോജോക്ക് സുഖമില്ലാത്തല്ലേ, നീ വിടുന്നു. അജയന ഔഷധം വാ. സാറേ സാറും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ശരിക്കും പ്രശ്നമാണ്. അവൾക്ക് എന്നെ സംശയം. അവൾ ആണുങ്ങൾ പലരായിട്ട് സംസാരിക്കണേ. അതൊക്കെ സംശയത്തോടെ കാണാൻ തുടങ്ങി. അത് ശരിയാണ്. ചെറു സംശയം കൊണ്ട് മാത്രം ചേച്ചി ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോയി. നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ചാലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി. കാശ്മീർ കുറച്ച് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കിട്ടിയില്ല. അതെന്ത് വർത്താനാ സാറേ? സാറിന് വരെ ചേച്ചിമാരായിട്ട് ചുറ്റിക്കളി എന്നല്ല ഞങ്ങളെടുത്ത് പറയല്ലേ. നമ്മളും കാണാറിലാണ്. ചേച്ചി പൊക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കും, എന്റെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് തപ്പി നോക്കാം. അവളോട് ആരാ പറഞ്ഞു? അപ്പൊ അത് തന്നെ പൊക്കിയല്ലേ. സാറിന്റെ വർത്താനം കേട്ടാ തോന്നും ചേച്ചി ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്. സാറേ സാറിന്റെ ഈഗോ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചേച്ചി. ഞാൻ അതുപോലൊന്നും പറയില്ല. ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ആകുമ്പോ കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല സാറേ. അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ പറയും എന്റെ കല്യാണം കഴിയില്ല. ഇയാൾ ഈ നാട്ടുകാരനാണ്. എന്താണ് ഞാൻ മാവോയിസ്റ്റാന്ന് പറയാനാണ്? ഓ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആലെന്തോ ഒരു പന്തോട് തോന്നിട്ട് அவனுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு பேசுவாங்கடா 2 பேரும். ஆஹா, பகல்ல எடுத்துட்டு நைட்டு போய் பாரு. क्या है? പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്താ? സാറേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സാറേ? അറിയില്ല. सर रास्ते में लाइनमेंट्स होगी, यहाँ से आगे जाना खतरनाक हो सकता है. सर यहाँ ऐसे ही होता है, बहुत डेंजर एरिया है सर. अब क्या करें सर? സാറേ സാറിപ്പോ ഇറങ്ങട്ടെ സാറേ? ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ. വയർലെസ് ഫോൺ, मोबाइल फोन है लेकिन यहाँ रेंज नहीं है सर. നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിൽക്കണം. നമുക്ക് വന്ന വഴിക്കും തിരിച്ചു പോയാൽ പറയാം. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇതുവഴി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അപകടം പറ്റിയാലോ? പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ 3 പേര് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഒന്നും പോയേക്കരുത്. ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എല്ലാവരും. सर यहाँ भी रेंज नहीं मिल रही है. പോയി അജയ്, അജയ് അയ്യോ എന്റെ പിള്ളേർ. सर वहाँ मत जाइए, खतरा है. அவங்க இல்லையா?
എവിടെയായിരുന്നു അറിയോ? പേടിപ്പിച്ചോളൂ. മറ്റുള്ളവന്മാർക്ക് എവിടെ? ट्रैप्ड अरे बाहर क्या कर रहे हो? इधर जा भाई। सर वो लोग नहीं आया। आ जाएंगे आ जाएंगे। ये हिंदी में मेरी मेरी क्या बोल रहा है? ये हिंदी नहीं है सर, उसका बीवी का नाम बोल रहे हैं। मेरी अच्छा है। कूल कैरेक्टर आवड़ता माओवादी कहते हैं मैं आपका आदमी, आप कहते हैं मैं माओवादी हूँ। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मेरा बेटा भी किसी का आदमी नहीं है, माओवादी नहीं है वो। मेरा बेटा कहता था यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहा कहाँ जाएंगे? ये जल जंगल जमीन सब तो हमारा है, कहाँ जाएंगे? 15 वर्ष पहले लगभग 2 लाख लोग रहा करते थे, अब शायद मुश्किल से 10,000 बचे। कहाँ गए पता नहीं। मुझे अपने बेटे से मिलना है, देखना है मुझे। सर आप मेरा मदद करेंगे? सर सर कहाँ थे आप? इतनी देर हो गई, यहाँ से निकलना नहीं है? माड़ा அது என்ன பண்றான்? അതെ വേണോ என்னடா இது അതാ വേണോ? ആട്ടം തനിക്കിതെങ്ങനെ സാധിക്കും? നിനക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല. ഓ ഇവங்க എത്തുന്നു പറയീங்களா? വെക്കടോ, എന്താ വേണ്ടേ? അയാൾക്ക് കാല് വെക്കാൻ കണ്ടൊരു സ്ഥലം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ ചേട്ടാ 2 ചായ 2 വട. 3 days ஆகும்ல அவங்க கால் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வடை டீ வச்சு இல்ல கேரளால இருந்து சத்தீஸ்கர் போ யாரு தெரியும்? इंडिया 3 days रहा। सर हमारे पास सोर्सेस बहुत कम है। जितने भी सोर्सेस हैं, अगर हम अपनी सारी गुनियों को इधर सेट करते हैं तो सामने से होने वाले अटैक को हम അവരെവിടുന്നാ വരുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ പണി. അമരങ്ങൾ വിളിക്കും. नहीं नहीं समझ गया यहाँ से हम चारों तरफ कवर कर सकते हैं। राइट 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 वेरी गुड। എന്തെങ്കിലും ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി മുകളിലും താഴെയും മോർച്ച പണിയണം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തട്ടിട്ട് അതടിക്കാം സാറേ. പിന്നെ ചാക്ക് മറ്റു സാധനങ്ങളും ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ പണി തുടങ്ങി. பெஸ்ட்டாக தான் போவோம் உங்களுக்கு. பெஸ்ட் ടീമാ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട്? അത്ര തന്നെ കൊണ്ടുപോയി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ. അല്ല ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? സാർ നോക്കി ഓടി இவரோட 10 புல்லட்ல 8 புல்லட் இவருது தான் போல. எல்லா டீமும் ஜாயின் ஆகுது. பாசி வெளியே வந்துடும் உங்களுக்கு. புல்லட் செத்துன்னு வராமல் அவங்க மெயின் கேம்புக்கு வருவாங்க நினைக்கிறேன். அந்த இன்னொருத்தர் இருந்தார். ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടേ കൊടുക്ക്, ഞാൻ കൊല്ലും. അവൻ നടക്കില്ല. അവനവന് പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടി അവനവൻ തന്നെ ചെയ്യണം. അതെന്ത് വർത്താനോ സാറേ? നമ്മളിപ്പോ ഒരുമിച്ചല്ലേ നിൽക്കണത്. ഇവിടെ വേണോ ഈ സീനിയറും ജൂനിയറും കളിയൊക്കെ? ജോജോ സാറ് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ റെഡി ആക്കി തരാം. അവന്റെ മൂട് വാങ്ങികളൊന്നും ഇവിടെ ഒരു വർത്താനം പറയണ്ട. നീ എന്തിനാണ് എന്റെ മെക്കിട്ട് തരുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ? ഇത് കൊണ്ടുവച്ചേ. എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാരും ഹവിൽദാർമാരല്ല. ഏതാനാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പണി എത്ര പോയിക്കോട്ടെ. കൂടുതൽ ഷോ കാണിച്ചാ എല്ലാവരോടും നല്ല പണി തരും ഞാൻ. ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നു സാറേ. സാറിന് കൂടിയപ്പോ എന്റെ 2 ദിവസം ലീവ് കിട്ടിയാൻ പറ്റും, അല്ല ഒരു ചിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാറ് വെറുതെ തള്ളല്ലേ. എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് കാണാൻ ആജിപ്പേറ്റ് പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാറേ. ഗോകുലം ചാക്കെടുത്തിട്ട് അയാളെ ഡ്യൂട്ടി മാറിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഡ്യൂട്ടിക്കൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പണി ചെയ്താൽ മതി. അല്ല പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല സാറേ. പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ഇനി ഇയാളുടെ ഈഗവും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നോക്കാൻ ഇവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വെറുപ്പിക്കും? ഇനി ഈ വക പരിപാടികളൊക്കെ തിരിച്ച് ക്യാമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് മതി കേട്ടോ. സാറേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചാക്കിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സാറേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടയും മറ്റു സാധനങ്ങളും കൂടെ എത്തിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതിനത് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് എത്തട്ടെ. നമ്മളെന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കണത്? ഇവിടുത്തെ ITBP-കാരോട് ചോദിച്ചാൽ പോരെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടവർ പോലും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇവരോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു. തനിക്കറിയാമോ? താൻ ചോദിച്ചു. ये चुनाव अवसर है, इनका ख्याल रख. ஓ இங்கே எலெக்ஷன் நடக்குதா? ஸ்கூல் தான். ஆமாம் ஆமாம். आइए. हम कल के लोकसभा चुनाव की तैयारी देख रहे हैं। सर क्या आप बता सकते हैं कि बस्तर की तैयारी कैसी चल रही है? हमने शांतिपूर्वक चुनाव की सारी तैयारी. मॉइस धमकी है लेकिन चिंता की कोई बात. वी हैव फुल्ली इक्विप्ड वर्दी ऑफिसर्स इन एवरी सेंटर.
पर कल का मॉइस्ट हमला क्या ये नहीं दिखाता कि आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है? हमारे पास 175 केंद्र है इस प्राथमिक चुनाव के लिए और हर एक केंद्र में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है। सीन बोल दे। थैंक यू सर। कुछ कहना है? जो भी सेलो के वो हमारे पास ज्यादा वेपन्स नहीं है। मेरे अपने बोला हमारे पास सब कुछ है लेकिन नहीं है। इफ यू गिव वेपन्स बहुत अच्छा है। பத்தியா பாதி மலையாள பாத்தி ஹிந்தி பேசுற பத்தியா ஹார்ட் இல்ல யார் படிக்கிற புக்குடா அந்த கவர் பத்தியா இந்த ஜானி டெப் ஒரு 10 இருப்பானு ലോൺ റേഞ്ചർ വേഗം പോവാ സാറേ. എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്. മാവോയിസ്റ്റ് വന്ന ആദിവാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വെറുതെ വിടും, എന്നെ വെറുതെ ബിജു ഉണ്ണി ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു വരെ പോയിരിക്കുക. എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എന്താ ആവശ്യം? സർക്കച്ചിനെ अच्छा है 3 कुप्पी 3 சொன்னால இவனோ ட்ரை பண்ணலாம். ഇവന്മാർക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് നീ ഇവിടെ വന്ന്? പാവങ്ങളല്ലേ സാറേ, നമ്മളെ പോലെയല്ലോ. നമ്മളെ പോലെയല്ല, നിന്നെ പോലെ. നീയും ആദിവാസി, അവരും ആദിവാസി. കുട്ടികളൊക്കെ പൊതിഞ്ഞെട്ടി വോട്ട് ചെയ്യിക്കാനാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത്, അല്ലാണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇരിക്കാനല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണം കാണിക്കാതിരിക്കില്ല. നിന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരുടെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സത്യം പറ, നീ മാവോയിസ്റ്റ് അല്ലേ? താൻ കുറെ സമയമായല്ലോ മാവോയിസ്റ്റ് ആദിവാസി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ക്ഷമിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ട്. നീ എന്താ വിളിച്ച? താനാ? ആടെന്റെ താൻ? விட்டுதான் அவன் நடந்து போயிருக்க வேண்டிய வழி அது. சண்டை போடாமல் போயிருந்தாங்கண்ணா அந்த வண்டியா இருக்க போதுறாரு. அது அவங்க ஏதோ போற வண்டியே இது பண்ணிருக்காங்க. അവനോടാ വിജയോടെ സാറേ സാറേ കിടന്നോ സാറേ, കിടന്നോ സാറേ. இன்னைக்கு தூங்க மாட்டாரு. எங்கே தான் அவனுக்கு கிடைக்குது இதெல்லாம் लैंडमाइंसலாம்? इधर आना। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये सब चलता रहता है। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ इट। கட்சியா சிம்பிள் பத்தியா, கை இப்படி வைக்கிறதுக்கு இப்படி வச்சுட்டே சரியான சீன்றாப்பா. சிஜி நல்லா இருந்துச்சு அதில். இல்லை இல்லை அவருக்கு அதை കണ്ടുപിടിച്ചാரு. എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട. ജീവനോടെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പിൽ കാണാം. ഞാൻ ഈ ജോലി മതിയാക്കും. നമ്മുടെ ബിജുവിന് നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയണം. പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കണമെന്നാ. ഇന്നവിടെ അപകടം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും ഉണ്ണിസാറും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടായി. എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് ജോലിയിലൊരു അവസരം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഒരു നിലയും വിലയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ജോലി കിട്ടിയിട്ടും പഴയ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നേരം പോക്കാന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കത് അങ്ങനെയല്ല സാറേ. അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആവണമെന്ന് വേറൊരാൾ തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല സാറേ. ഞാൻ നിർത്തണം, മതിയായി. ഇവിടുന്ന് ജീവനോടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജോലി ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ഞാനായി മതി സാറേ. നീ എന്തൊക്കെയാ പറയണം? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ പോരെ? ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നിട്ടാലോ. നാളെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ആർക്കും. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും
നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അവനവൻ്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കും. ഞാൻ നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിന് പോകും. ഇലക്ഷൻ ಆಫೀಸರ್മാരുള്ളதா புரோயிலும் காவலும் கிரீஷு அஜி நின்னாவன். ஒருவேளை அங்கே ஒருத்தர் நோட்ஸ் எழுதியிருந்தார் பத்தியா, அவர் எழுதுனதுனால தான் அந்த ஸ்டோரி வந்துருக்கும். അന്നേരം കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കുന്നോട് ഇത്രയും ദേഷ്യം എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം ആലോചിക്കാം. എടാ അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് നിമ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനും നിന്റെ കാര്യം പറയുന്നല്ലേ. നീ എന്നോട് പറഞ്ഞോന്നല്ല ചോദിച്ചു, നീയും പറഞ്ഞില്ല അവളും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ പണ്ടേ കണക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അവളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാനില്ല. എനിക്ക് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് തെറ്റ്. എടാ ഞാൻ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. നീ വലിയ വർത്താനം പറയണ്ട. എൻ്റെ അവളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ? ഭയങ്കര പാടായിട്ടാണ് സൈക്കിൾ നിന്റെ പെങ്ങള് പാവാടാ. എടാ നാളെ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ അവര്? നാളെ രാവിലെ തന്നെ വരേണ്ടതാണ്. കൈയൊക്കെ ഭയങ്കര അതല്ലാതെ പോട്ടാ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ്. പെട്ടി കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ നാളെ അയാളെയും കാണുന്നില്ല. അജി നോക്കി മാവേസ്റ്റാണോ? ஓட்டு போட வந்துடுங்களா? ഏയ് അല്ലടാ, ഫോട്ടോ സ്റ്റഡി കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സാറേ മണി സാറേ സാറേ വോട്ടിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര നേരത്തെ? അതിന് പിന്നെ ആ ഓഫീസർ പേര് കുടിച്ചെടുപ്പി. ഇല്ല റെഡിയോ റെഡിയോ അടി സാറേ വോട്ടിംഗ് ആൾക്കാർ കമ്മിങ്. റെഡി റെഡി. ഞാനും ഗിരീഷും കൂടെ പോയി ബുള്ളറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു. അതുവരെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോജോ നോക്കിക്കോളൂ. ഞങ്ങൾ വേഗം വരാം. മലയാളം ஆனால் வந்துடுறான் இப்போ ஓட்டு கரெக்டாக கடலில் ஓட்டு. ഇന്നലെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയടാ. സാറേ ഇയാൾ കുനാൽചന്ദിന്റെ മോനല്ലേ? ഇയാളെ കൊന്നോ? സാറേ ആ ഉണ്ട കിട്ടിയിരുന്നാൽ ഞങ്ങളങ്ങ് പോയേക്കാരും. ഉണ്ടയും വന്നില്ല, അത് കൊണ്ടുവന്ന ആളും വന്നില്ല, രണ്ടും മിസ്സിംഗ്. ബുള്ളറ്റ് ചെയ്യാൻ മിസ്സുகிறாங்க കണ്ണു. വിശക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ? ഇതാ ഉണ്ടാവാ. कैसा तिवारी? अभी तो चलते हैं। अब तो तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो गई होगी। तो हो गई। क्या फौज बुलाएगा? हाँ സാറേ ഇത് കള്ളവോട്ടല്ലേ, നമുക്ക് തടഞ്ഞാലോ? ഇലക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് കംപ്ലൈന്റ് പറയാതെ അതിലിടപെടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയത് നമ്മൾ ഏനോ. നമുക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അല്ലേ സാറേ? क्या है ये? मेरा वोट दूसरे को क्यों जा रहा है? சரியான இல்லை, இது சரியான ஒரு இன்டர்ன் இது டேங்க் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் பண்ணுவானுங்க, இவங்களையும் பண்ணிடுறானுங்க, அவங்களே டேங்க். கிரிக்கிரிக்கிட்டே ஆயிட்டு பாரு. என்னடா அந்த சட்டையில் பயந்து உட்காந்து டீச்சர்
मुझे जानता है चुपचाप अपना काम कर और निकल जाइए तो मैं तुझे देखूंगा मैं तुझे ഉമാർ രക്ഷ ഉണ്ടാക്കാൻ മതി എല്ലാരും എവിടെ ഇത് അടി പറഞ്ഞില്ല ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മള് മാത്രമേ கபில் தேவ் வேற லெவல் பண்றாரு. கபில் தேவ் ஸ்டார்டிங் போயிட்டு அந்த ஆபீசர்ஸ்லாம் ஏய் கம்பெனி தொடாத என்ன தொடாத தப்பு பண்ணாத அப்படின்னு நின்ட்டாரு அவரு. வார்த்தையா വൈഫാ അന്നേരി ഞാനാ അറിയാണ്ട് പറ്റിപ്പോയതല്ല അത് അല്ല എൻ്റെ തെറ്റാ നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കള്ളത്തരം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് നീയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നിവിടെ ഇലക്ഷനാ നീ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും എനിക്കൊരു കോപമില്ല എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അതിൽ ഇനി ഒരു മാറ്റമില്ല ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് സമാധാനത്തോടൊന്ന് ജീവിക്കണം பயப்பட மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். மேல இருந்து பார்த்ததுனால சொல்லி தொலையண்டா எல்லாரும் கூப்பிட்டு வச்சுது ആരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കപിൽ ദേവിന്റെ ബൈനോക്കുലേഴ്സ് ചോദിച്ചു എവിടെ നീ കണ്ടു സാറേ ആ വലിയ ഒരാളാണ് ഒരു ആള് ആള് ഏത് ആള് കൂപ്പിട്ട് വന്നിരുന്നു ആരാ സാർ മാവോയിസ്റ്റ് ആണോ അല്ല പിന്നെ ആര് സാറേ ആരായാലും ഒറ്റ ഒരുത്തിന് ഇവിടെ കാലുകുത്താൻ നിൽക്കുക ഇവിടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതാവരായാലും തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് തട്ടിയേക്ക് I will inform ITBP 20 minutes के अंदर इधर पहुंच जाएंगे വേഗം സാർ ഈ ബുള്ളറ്റുകൾ പൊട്ടിത്തീരുന്നവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ഈ എട്ടുണ്ടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവന്റെ വിലയുണ്ട് വിളിച്ചേക്കണേ സാറേ സാറേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പോകാം ഭാര്യയും മക്കളും കാണാം പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനില്ല നമ്മൾ ആരും തിരിച്ചു പോകില്ല സാറേ ഇത് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാറേ നമ്മളിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സാറേ just like old days that charge തോക്കൊണ്ടുള്ള പണിയില്ല നമുക്ക് പറ്റാതെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പണി നമ്മളാരും പഠിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ இவர் இருக்கார்ல கபில் தேவ் ஆனா வரது பாலிட்டிஷியன்ஸ் தானே கையை வச்சு யூஸ் பண்றாங்க അപ്പൊ മാവോയിസ്റ്റോ கடைசி வரைக்கும் வரலடா அவங்க എടുത്ത് അകത്തോണ്ട് വെക്കണം अरे मार എങ്ങടാ സുട്ടുന്നത് ബ്ലഡ് കാലിയാ തടസ്സം കൂടാതെ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണവശാലും നമ്മുടെ ജോലിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കരുത് തന്നെ പോയാലും ശരി പേടിക്കാർക്കില്ല യൂസ് ദിസ് only emergency okay
3 புல்லட் காலி. என்னடா பார்த்தோம் சண்டை போடுறவங்க பாடுறாங்க. அவர் பண்ணார்னா கொஞ்சம் உடம்பு வேற இது அவன் பாடுறான் அங்கே சார் அவன் கண்டு டபுள் பேர் கண்டுறான். அவ்வளோ தூரம் குறி பார்த்து விட்டுக்கிறான்டா. எஸ்எல்ஆர் வச்சிருக்கிறான்டா. இது என்ன சொன்ன തോക്കില്ലായിരുന്നു അത് എടുക്കാറുന്നില്ലേ ഗൺ 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 பின்னாடி வந்துட்டாங்களடா. அதான் அடிச்சிட்டாரு இவர் உள்ள போயிட்டு அடிச்சிட்டாருல இவரு. ஐயோ எங்க தேவையோ அங்க மட்டும் போய் இது அவங்க கூட ஜெயிலர்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ரஜினியை. அவர் சொல்லியிருந்தார்ல இது வரைக்கும் நான் ஓடி போயெல்லாம் திருட்டு பிடிச்சது கிடையாது. ஐயோ ஆனா அடி பொழுதுக்கிறேன்டா நானு. அந்த ஐடி 20 minutes ஆகும். அவரும் அவரு இது பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி பண்றாரு. முடியல ஆனா அவரால அதா காளியாத்தா மாரியாத்தா வேற யாருமே இல்லையாடா. இவர்கிட்ட தானே கண்ணு புல்லட்ஸ் இருக்கு. ஓகே ட்ரெயின்டு இவர் தானே ஹெட் இருக்கு இல்லையா. இன்னும் ஒண்ணே வந்தாரு. இவரு இருக்கானுங்க வர்றா. அப்பாடே சரியான டேங்கடா டே. அது செமையாக காமிச்சிடலாம். இது நார்மலாக இல்லாம அவ்வளோ பேர் கண்டு வந்துட்டு மலேசியாவே ஆகுது தண்டா. கண்ணு திறந்து பார்த்து மூடி மூச்சு வாங்கி சாமிய வேண்டி ஒரே ஒரு புல்லட் கண்ணை மூட்டு தண்டா சுட்டார். ஐயோ അവന്മാര് വീണ്ടും വരുന്നതാരാ? இவங்க ஐடி மக்கள்னு நீரண்டா. ஊர் மக்களா? இவங்களா? Okay, everything is done. You're relieved. அதான் முடிஞ்சு செலெக்ஷன். இவ்வளோ சின்ன பையன்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் சொல்லலான்னு வந்து அவனுக்கு அப்புறம் மலையாளம் தெரியும். മറ്റോടെ നടക്കും ശരിക്കും എല്ലാം കേൾക്കൂടാது. तुम लोग सब ठीक हो ना? मैं कल एसपी साहब का ऑफिस जा रहा हूँ मेरे बेटे के बारे में पूछताछ करने के लिए. എനിക്ക് നിന്റെ ഭാഷ അറിയില്ല. നിന്റെ മണ്ണാണ്. ഇവിടം വിട്ട് പോരുത്. മരിച്ചുകളെ ജീവിക്കണം. எங்க விடுறானு സാറേ നമുക്കല്ലേ പോയി ഫോട്ടോ
போட போகிறாங்க ஒரிஜினல் ஆளுங்க ஃபோட்டோவில். അടുത്ത സ്ഥലത്തിലെത്തി തന്നെയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തും. அந்த டீம்ல என்னன்னு தெரியல. ஒன் டீம் ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூஸ் தான். ஸோ உண்டா தான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட் தான் கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட் மேலே கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க டைட்டில். அப்படிதான் தோணுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து ஆப்டான டைட்டில் வந்து வைக்க முடியாது படத்துக்கு. நிறைய இது நல்லா இருந்தது படத்துல. சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பயங்கரமா இருந்தது. இப்போ அமுச்சு விட்டாங்க ஒரு டீம், ஒரு ஸ்பெசிலிட்டி என்ன ஏதுக்குதுன்னு கேட்கல. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து எனக்கு ஆள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அமுச்சு விட்டாங்க. அங்க என்ன இருக்குது ஏது இருக்குதுன்னு யாருமே கேட்கல போல. இல்லை அந்த மாதிரி சொன்னாங்களா டவுட்டு. இவங்க பெஸ்ட் வெறும் வந்து எலெக்ஷன் டியூட்டி தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இல்லை அப்படி இப்போ யோசிச்சு பாரு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க, எனக்கு வந்து ஒரு 100 பேர் அனுப்பணும், இதனால இந்த விஷயம் செய்யறதுக்கு சொல்றாங்க. பட் அங்க போயிட்டு நீ வேற மாதிரி சொன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல எந்த கட்சி அந்த டைம்ல இருக்குதோ அந்த கட்சி அப்படியே இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ஆயிடும். காலே வைக்க முடியாது. இப்போ கேரளாக்குள்ள இப்போ அவங்க போய் சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த கட்சியே அவள் தான் கேரளா ஸ்டேட் ஆச்சு நோத்திட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பொய் சொல்லியிருக்க முடியாது அந்த மோரலஸ்ல. ஆனால் இல்லை பொய் சொல்லுவோம். அவங்க வந்து எலெக்ஷன் டியூட்டின்னு கூப்பிட்டுருங்க. ஆனால் அது வந்து அந்த இவங்க இருக்கிற ஏரியான்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்களா வந்து டவுட். எல்லாத்தையும் சொல்லி தான் அமைச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா ஆர்டர் போடும்போது இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அங்கே போயிடுச்சுன்னா இங்கேருந்து ஸ்டேட்லேருந்து எஸ்கலேட் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுவேன்? அப்போ இவரோட தப்பு தானே அது. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இது கொடுத்து இவங்க ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். டீமுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அதான் நம்ம பேசின மாதிரி என் ஸ்டேட்ல இருந்து நான் 100 பேர் அமிச்சிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு இப்போ கணக்கு காட்டுறதுக்கு அமிச்சிட்டு இருக்காங்க போல. ஆனா அதுக்குன்னு வந்து 10 புல்லட் ஒரு கன்னுக்கு 10 புல்லட்ன்றதுலாம் ரொம்ப கம்மிதான். அது சிங்கிள் இதுவா? இது மார்க்ஸ்மேன் ரைஃபிள். அது சிங்கிள் புல்லட் தான் வச்சுக்கோங்க. 10 புல்லட் தான்ன்ற போது எப்படா பாவம்டானா. ஆனா சினாப்சிஸ் படிச்சது உண்மையா நடந்தது. ஸோ அது கேரளால இருந்து ஒரு டீம் அனுப்பியிருக்காங்க சத்தீஸ்கருக்கு. அங்க தெரியாம அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி வந்து இங்கேருந்து புல்லட் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. அவங்க கிட்டயும் அதுக்கான அந்த அந்த சிச்சுவேஷனோட சீரியஸ்னஸ் சொல்லாம வந்து அப்பாட்டு ஜாலியா கடலை போட்டு எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. தூக்கி போட்டுக்கிறாங்கடா. அதான் சொல்ற தூக்கி போட்டுக்கிறானுங்க அதை. ஐயோ. ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இவங்களுக்கு வந்த இது வந்து அந்த ஏரியாவில் வராங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அவங்களால பிரச்சனை வரல. பார்த்தா பொலிட்டிஷியனால் தான். ஆனால் அதுலேயும் வேறு லெவல் டேங்க்குடா. ஏன்னா அந்த மிஷின் வச்சு யார் அரசியல் மிஷின் வச்சு யார் வின் பண்றான்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. இல்ல ஆக்சுவலி என்னன்னா இவங்க வந்து கள்ள ஓட்டு போட போயிருக்காங்க. சரியா, கள்ள ஓட்டு போறதுல இவன் அழுத்துற ஒரு பட்டனும் அங்க உள்ற பட்டனும். அதுதான் நானே இங்க திட்டுத்தனம் தான்டா, என்னையே நீ திட்டுத்தனம் பண்ண. ஒரே கல்ல 2 மாங்காடா. அது சரியான டேங்க்டா. அதெல்லாம் ஒரே கல்ல 2 மாங்கா வேற லெவல் நடக்கும். அது இடத்துல நடக்கும், எல்லாத்துலயும் நடக்கிற வச்சுக்கோ. இது ஐயோ ஐயோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ரூரலா இருக்கிற ஏரியாஸ்ல தான் ரொம்ப அதிகமாவே பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல கேமராஸ் இப்போ நம்ம இங்க கேட்கவும் ஆள் இல்ல. இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் போயிட்டு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுக்குன்னு தனியா வந்து கேமரா போட்டிருப்பாங்க. அந்த 2 டேஸ்க்கு வந்து கேமரா போட்டிருப்பாங்க. ப்ரீவியஸ் டேக்கும் எலெக்ஷன் என்ன கார்ட்ஸ் இருப்போம் அங்க கேமரா போட்டிருப்பாங்க. இப்போ அங்கெல்லாம் எப்படி இப்போ அங்க கேமரா போறது பிரச்சனை. கரண்டே இல்லையா? கரண்டே இல்லாத இடத்துல நீ என்ன கேமரா போட்டு என்ன பண்ண போற? ஸோ அதனால வந்து அங்கதான் இது மேஜரா நடக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஐசோலேட்டட் ஏரியா. தெரிஞ்சு அந்த மக்கள் எவ்வளோ 2 லட்சம் பேர் இருந்தா சொன்னார்ல அவரு. அப்புறம் 10,000 பேர் ஆயிட்டாங்க. அந்த 2 லட்சம் பேர் எல்லாம் இடம் விட்டு இடம் மாதிரி போனதால கம்மியாகிறதுனால இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பொழுது. அவங்கள வந்து தேவைப்பட்டா சாவடிக்கிறதாலும் அவங்க கிட்ட இருந்து ஓட்டுக்கு மட்டும் தேவைப்படுது. அவங்க பேர் அது கரெக்டாக வந்தாங்க பாரு அந்த டியூட்டிக்கு. நம்ம சிட்டியில் இருக்கிறவங்க கூட போக மாட்டானுங்க. ஆனால் வந்து அவனுக்கு கரெக்டாக அந்த வேலையை பார்த்தானுங்க. அவனுக்கு போயிட்டு தான் எழுப்புனாங்க. அவர் ஒரு ஃபேமிலி பையன்லாம் காட்டிட்டு இருந்தாங்கல்ல, அதெல்லாம் காட்டும் போது இவங்க ஓட்டு போடுறாங்க. என்னதான் ஓட்டு போட்டாலும் நிலைமை மாற போறது அப்படின்றது அப்படியே காட்டு. எனக்கு ஆனால் அது தோணுச்சுடா. ஒரு கீ குத்தாரு பத்தியா, மிஞ்சி இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு நீங்க வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருப்பீங்க. அடுத்த எலெக்ஷன் வரும், அதே ஸ்கூலுக்கு தான் நீ மறுபடியும் ஓட்டிங் பூத் எடுத்துன்னு போற. அதே மாதிரி இப்போ அந்த 5 வருஷம் வந்து அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, சரிப்பா எலெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு, யாருமே அந்த ஸ்கூல் அவர் சொன்னார் நான் டீச்சர் இந்த இடத்துல அப்படின்னு. இப்போ என்ன பண்ணுவார், அவர் ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி அவர் டீச் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கேன் 5 வருஷம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான் 5 இயர்ஸ் 5th இயர் எண்டில் வந்து மறுபடியும்
போயிட்டு நான் எலெக்ஷன் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீ சரௌண்டிங்ஸை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவங்க பாருங்க ஸ்கூல் இருக்கு பக்கத்துலேயே தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க, ஸ்கூல் பக்கத்துலேயே. அதை இவங்க தான் அடிச்சு தொத்திட்டு இருக்கிறாங்க, அது எரிச்சு விட்டு ரவா எரிச்சு விட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது அவரோட பையனை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு காட்டினாங்கல்ல, ஸ்டார்டிங்ல பிக் பாக்கெட் ஆச்சான அந்த பையன் தான் அது. அப்படியா? ஆமா கன்ஃபார்மா? நான் ஃபேஸ் நல்லா நோட் பண்ணி தான் வச்சிருந்தேன். ஆனா ஒரு மம்முக்கா அவன் வந்து நல்லவன் தான் போல, வறுமைக்காக பிக் பாக்கெட் போனவன் தான். ஆனா போலீஸ் பார்த்தோன்னே பயந்து இது வச்சிட்டான் போல. ட்ரெயின் சொன்ன வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, ஒரு ஷாட்ல பாட்டில் கேஸ் வச்சு அச்சானுங்க, அச்ச உடனே அவன் 10 கன்னு ரெடி பண்ணான். ஆக்சுவலி அவங்க ஏரியால ஷார்ட்னு சவுண்ட் வந்தாலே அதுதான் ரியாக்ஷன் போல, ஏன்னா ஒரிஜினலா சுற்றுவாங்க அப்படின்னு. அது தெரியாம இவங்க காமெடி பண்ணிருக்காங்க அந்த இடத்துல. ஒருத்தர் தூங்கி நின்றான் பாத்தியா, டப்புன்னு சவுண்டு கேட்டோடனே 10 கன்னு ரெடி பண்ணாங்க. அவனுக்கு வந்து அதுதான் போல அவனுக்கு. ஆக்சுவலி அவனோட கமெண்ட் வந்து ஓகே நம்மள சொல்றாங்க, ரியலாவே நம்மள சொல்றாங்க, நம்ம ரெடி ஆகணும்னு. அப்போ ஸ்டார்டிங்ல வச்சு லூக்மன் அவரோட ரோலும் இது பயங்கரமா இருந்தது, இம்பாக்ட் கொடுத்துட்டாரு அந்த ரோலுக்கு. அர்ஜுன் அசோக் கரெக்டா இருந்தாரு, நிறைய பேர் இருந்தாங்க கேரக்டர்ஸ், பட் இவருக்கு தனியா தெரிஞ்சது. அவரு ஷைன் செம்ம வேற லெவலு, ஷைன் கட்சியில செம்ம. அப்புறம் அந்த ஒருத்தர் புக் எழுதி அவர்லாம் செம்ம ஃபைட் போட்டாரு கிளைமேக்ஸ்ல. நான் அவர் பார்த்துட்டே இருந்தேன், அவருக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்கவே இல்லை. கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அவரு தான் வந்து 2 இடத்துல வந்து இவங்க அடி வாங்கும் போது தத்து நிறுத்தினாரு. அண்ட் வந்து இவரு கபில் தேவ் அவர் நல்ல ஒரு சென்ட் ஆஃப் இருக்குன்னு நினைச்சேன். அவரு நானே நினைச்சேன் அந்த பச்சை கலர் குளுக்கோஸ் அதுதான் போட்டு நினைச்சேன் நானு. அவர் பார்த்து ஒரு தனியா இருந்திருக்கிற ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அட்டாக் பண்ண வந்தது யாரு, அதுவும் அதான் நீ சொன்ன மாதிரிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்டா. ஏன்னா ஏதோ 1-2 அந்த கன் பல்ப் வச்சு பத்தியா மேபி அது அட்டாக் இருந்திருக்கலாம். ஸோ என்னன்னா வந்து லீஸ்ட் அமௌண்ட்டா இருந்திருக்கு, எக்ஸாஜரேட் பண்ணி இது பண்ணிட்டுறாங்க. இங்க எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, அப்படி இருக்கும் தெரியுமான்ட்டு அவ்வளோ இது ஃபோர்ஸை கொண்டு வந்து அந்த அப்படி மாறுறவங்க அவங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காம அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் மாறுறாங்க. அந்த சின்ன பையனும் பாரு கன்னை தொட்டுனே நான் போயிட்டு அது சிம்பலைஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங். இல்ல அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது எப்படி இருந்திருக்கும்னா, இப்போ அந்த பையன் ஸ்கூல்ல இருந்திருப்பான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பையனோட பாயிண்ட் சும்மா ஒரு இமேஜினேஷன் வச்சுக்கோங்க. அந்த பையன் ஸ்கூல்ல இருந்துக்கிறான், வந்து திட்டி அமிச்சிக்கிறாங்க, வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க, வீட்டை வந்து கொளுத்திட்டுக்கிறாங்க. இவங்களால திருப்பி சண்டை போடவே முடியல. ஏன் சண்டை போட முடியல? கன்னு இருக்கு, எங்க கிட்ட இல்ல. அந்த பையன் இப்போ அந்த பையன் ஒரு வாட்டி கன்னு பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும், இந்த ஒரு விஷயம் என்கிட்ட இருந்ததுன்னா நான் என் வீட்டுல இருந்திருப்பேன்டா அப்படின்னு தோணும்ல. இப்போ அதே தானே அந்த இதுக்கும் சொன்னாங்க, அந்த மாவோயிஸ்ட் சம்திங் சொன்னாங்க, அவனுக்கும் இதுதானே ட்ரிகர் பாயிண்டா இருந்திருக்கும். நான் பாட்டி என்னோட வில்லேஜ்ல இருந்துனுங்கிறேன், நீ பாட்டு வந்த தள்ளி விட்ட, ஏன் தள்ளி விட்ட, உங்ககிட்ட ஒரு வெப்பன் இருக்குது என்கிட்ட இல்லை, நான் அதை கையில் எடுக்கிறேன், இப்போ சண்டை போட்டுக்கலாம், உங்ககிட்டயும் அது இருக்கு என்கிட்டயும் இருக்கு, யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்த்துக்கலாம், அப்படியும் இருக்கலாம்ல. அப்புறம் அந்த இது பயங்கரமா இருந்துச்சு, அந்த லாரி வெடிச்சுது. சரி நான் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுலயே செம்ம ஜம்ஸ்கேர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சரியான இதுடா அது, அந்த ஷார்ட்டே செம்மையா இருந்துச்சுடா. அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி பையனோட அப்பா இருந்தாரு, என் பையன் அப்படிலாம் கிடையாது, ஆனா அவனை இப்படி போர்ட்ரே பண்ணிட்டாங்க. இப்ப நானே உங்ககிட்ட வந்து பேசினேன், ஆனா நீங்களும் என்ன அப்படிதானே நினைச்சீங்க ஒரு நாளைக்கு அப்புறம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் கிரியேட். நானுமே டவுட் போட்டேன், இவர் வந்து பேசிட்டு போனாரு, அந்த பையன் வந்து போனா கொஞ்ச நேரத்துலேயே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே எல்லாமே சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் தலைவர் அவரு படம் நம்ம இனிமே டிசப்பாயின்ட் பண்ணலாம். இல்ல ஆமாடா, எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இது வரைக்கும் ஒரு படம் டிசப்பாயின்ட் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. அவரு அழகா இந்த ஸ்டோரி நம்ம பதே மாதிரி தான் ஸ்டோரி இருக்கு, கூடவே அவர் டிராவல் பண்றாரு. அவர் எடுத்துட்டேன்னா அங்க வந்து அந்த ஸ்டோரியில அவர் இந்த மூவில ஸ்டெபிலிட்டி கிடையாது, எல்லாருமே அப்படியே தளர்ந்து விழுந்துருவாங்க. அவரு தான் அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறாரு, எல்லாரும் கூட மிங்கிளாகி நச்ச மாதிரி தான். அது எனக்கு ஒரு சீன் எங்க பயங்கரமா இருந்ததுன்னா, இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த பல்ப் வெடிக்கும் போது இவருக்கு வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன், ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு, நான் வந்து ஓடி போயெல்லாம் திருடனை பிடிச்சது இல்லை, ஸ்டேஷன்ல வேலை செஞ்சது இல்லை, என்னோட வேலை நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இங்கே தான் இருக்கேன், ஸோ எனக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகும். ஸோ ஆல் ஆஃப் அ சடன் எனக்கு ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் மூஞ்சி முன்னாடி நடக்கும் போது ஆல்ரெடி சின்ன சின்ன இடத்துல காட்டிகிட்டே இருந்தாங்க. ஒருத்தர் கேஸ் மாத்திரை கேட்டு இவரு தான் போயிட்டு கொடுத்தாரு, ஏன்னா இவருக்கு ஆல்ரெடி மெடிக்கல் கண்டிஷன், அந்த இடத்துல இவர் மட்டும் தான் டேப்லெட் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பர்சன். சரியா, அவரு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டப்புன்னு அவருக்கு நம்மளுக்கே ஒரு ஷாக் இருக்கு. தண்ணி குடிக்க கை தூக்குறோம், டம்முன்னு வெடிச்சதுன்னா என்ன பண்ணும். இப்போ நீங்களே வந்து அந்த லாரி ஜம்ப் ஸ்கேர் ஆகுது,
அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவரு இதுவாயிட்டார். சரியா, கொஞ்சம் செத்துருப்பாரு, போயிட்டு உக்காண்டார். ஆனா அதுக்கப்புறம் அங்க போயிட்டு அவரோட ஹெட் கிட்ட பேசிட்டு வரும்போது எல்லாரையும் நிக்க வச்சு நீங்க ஒழுங்கா இதுக்குதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள போடணும், அந்த இடத்துல போயிட்டு உக்காண்டியாப்பா நீ அப்படின்னு சொல்லுமா. அவர் எதுவுமே பண்ணல, மன்னிச்சிருப்பா எல்லாரும் நான் மன்னிச்சிருக்கேன், இது புதுசு அப்படின்னு அந்த இடத்துல அதே மாதிரி வந்து சரி ஓகே என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் இப்போ இங்க ஏதாவது பிரச்சனை ஆனானா என் சாவுகத்துக்கு தான் உங்க சாவு, ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் சாவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதுலாம் அவர் அங்க சொல்லணும்னு வச்சுக்கேன், அது அப்படியே பெருசாக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒருத்தர் எடுத்துட்டு வந்து 2-3 பேர் எப்பவுமே இது பண்றாங்க, கொஞ்சம் கூட ஈகோவே இல்லாம அந்த அங்க ஹேண்டில் பண்ணதுனால தான் கட்சியா வாங்கடா போயிட்டு எல்லாரும் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரு அடிக்கும் போது கூட அங்க நின்று என்ஜாய் தான் பண்ணுறாரு அவரு. என் பசங்க அடிக்கிறானுங்க பாடுறா. எனக்கு அங்க தீரன் வந்துச்சு அந்த லட்டி சார்ஜ் அப்படின்னு அந்த வில்லேஜுக்கு போயிட்டு ஃபுல் சரௌண்ட் பண்றாங்க பாரு அவரை. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அது எனக்கு எப்படின்னா ஒரு சண்டை போட்டுன்னே இருந்தானுங்க எல்லாரும். ஒருத்தர் மேல இருந்து கவர் கொடுக்குறாரு, கண்ணு கவர் கன் சண்டை போட்டுனுக்குது, இங்க வந்து லட்டி சண்டை போட்டுனுக்குது. அவர் ஒரே ஹாப்பினஸ், என் பசங்க அடிச்சு பொழக்கிறானுங்க பாரு, எங்கடா இருந்தீங்க இவ்வளவு நாளா நீங்க, அந்த மாதிரி தான் அவர் பார்த்துருந்தாரு. அந்த ஷாட்லாம் பயங்கரம் வந்தது. காலி வேற லெவலு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாரு. எனக்கு அவர்லேயே வந்து சோஃபா பார்த்ததுல இது நல்லா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ அந்த ஜிம்கானா படம் பார்க்கல, பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ வந்து ஓகே கைஸ், நல்ல மூவி, அருமையான மூவி, நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு அதான் சொல்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அந்த லேட் ஏஜஸ்ல வந்து ஸ்டோரி ஓரியன்டாக எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு, ரியாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணாங்க. அதுதான்டா படத்தில் நிறைய இருக்குடா டீட்டெயில்ஸு. அது வைக்கணும்னு வைக்காம அப்படியே ஸ்டோரியோட ட்ராவல் ஆச்சு. அந்த இவர் ஸ்டார்டிங்கில் லைன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வண்டியை முன்னாடி விட்டுட்டு பின்னாடி கூட்டு போனா இருப்பார். இன்கேஸ் வந்து மைண்ட்ஸ் இருக்கலாம், அந்த வண்டி வெடிக்கும், நம்ம எஸ்கேப் ஆகலாம். அவர் நல்லா பிரெயினியான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர். அவருக்கு ஹேண்ட்லிங் இருக்குது, ஆனால் என்னன்னா அவருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸும் அதுலேயும் அதை ஓவர் கம் பண்ணி கட்சியில் இது பண்ணி அவரும் வீட்டில் ஒரு கிண்டர் கார்டன் தான் வச்சிருக்காரு. அவ்வளோ சாஃப்டான மனுஷன் பொழுது அவரு. அவங்க இதுவும் நல்லா இருந்ததுடா. ஏன்னா வந்து அவங்க ஒய்ஃபுமே பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன், இன்னொருத்தருக்கு ட்வின்ஸ் பிறந்துச்சு. இவங்க குரூப்ல இருக்க ஒருத்தருக்கு ட்வின்ஸு. அவங்க வீட்டில் போயிட்டு பாப்பா நல்லா இருக்கா, பொண்ணு மதர் நல்லா இருக்கா எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டு வந்து இவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்றாங்க. ஏன்னா இவர்கிட்ட ஃபோன் இல்லை, ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் தான் அங்கே ஃபோன் இருக்குது. ஸோ இவர்கிட்ட சொல்லி அப்புறம் அவங்களுக்கு எப்போ அவங்களுக்கு ட்வின்ஸ் பிறந்தது பேசுன்னு சொல்லி ஃபோன் கொடுக்கறது எல்லாமே நல்லா. அது ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ஒழுங்கா கிடைக்கலன்னு ஒன்று ஒரு ஃபோட்டோ, அதான் சொல்லுவாங்க, சரியான சீன், ஒரே ஃபோட்டோ எங்க அது சிங்கிள் ஷாட்ல பாரு, பின்னாடி ஒரே ஷாட்டு, பின்னாடி கலர் வந்துருக்குது. இவர் வந்து ஃபோனில் வந்து அவங்க ஐயர் கிட்ட வந்து திட்டு வாங்கிக்கிறாரு, கையில் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கிறாரு, அப்படியே முடிச்சிட்டாங்க. அது செம்மையான, அது ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி அங்கே இங்கே யாரோட டீம் தான் இது, மணியோட டீம் நடந்திருக்கும். அது செம்மையா. இப்போ நிறைய மூவில எப்படி காட்டியிருப்பாங்கன்னா இவங்க ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுருவாங்க. சிஎம் வந்து எஸ்பிக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன பாச்சு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ, எஸ்பி ஒன்று இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன், டீக்கல்ல ஒருத்தர் பர்சனல் பாரு, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பேக் சைடில் வந்து அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. என்னடா நீங்கள் கேரளா போலீஸ் எப்படி போய் கஷ்டப்பட்டுக்கிறீங்க, இங்கே இவர் திட்டு வாங்குறாரு, கையில் நியூஸ், இன்னொருத்தர் வேற அச்சிடுவா தூக்கி அந்த இதில் இருக்கும், தூக்கிடு மாப்பிள்ள தூக்கிடுவா, அந்த மாதிரி அச்சிடுவா. விஷுவல் ஸ்டோரி டெல்லிங், டயலாகே எல்லாமே ரொம்பலாம் இல்லை. லொக்கேஷன் வந்து ரெண்டு ஒரு இது எல்லாமே கேரளா தான் இல்லை. ஆனால் வந்து படம் நல்ல படம் தான், நல்ல படம். ஸோ வந்து இந்த வாரம் இந்த படம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அருமையான படம், நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணுவோம். அதனால் குட்டி பகவதியோ இல்லை பகவதியோ பண்ணல இந்த படம். ஸோ இந்த வாரம் வந்து எங்களோட சஜஷனை பார்த்தினா இது ஒரு கேப்டன் விஜயகாந்த் மூவி. கேப்டன்னாலே போலீஸ் தான். இந்த மாதிரி ஒரு கம்பீரமாக நம்ம மம்முக்கா இருந்த மாதிரி அவர் அந்த மூவியில் இருப்பார். ஸோ இதான் விஜயகாந்த். இந்த படம் வந்து 1991 வந்திருக்கு. கேப்டன் எப்படின்னா அந்த இது பார்த்துக்கிறியா, நம்ம கூட கடைசியாக இந்த படம் பார்த்தோமேடா, வினிஷ் ஸ்ரீனிவாசன் சேர்ல உட்காந்த உடனே அந்த மாதிரி கேப்டன் போலீஸ் ட்ரெஸ் போட்டாலே அடிதாண்டா நீங்க எல்லாருக்கும். அந்த மாதிரி காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரை எல்லாருமே காலி. ஸோ வந்து இந்த படத்தோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மாநகர காவல். ஸோ ஓல்டு மூவி தான். ஸோ இது வந்து ஒரு சைல்டு சேவிங் சீன் இருக்கும். அந்த சீன் வந்து 1991 எப்படி ட்ரை பண்ணி நீங்க ஸ்டண்ட் பண்றீங்க, நான் ஒன்றாம் வர்ற ஒரு ஸ்டண்ட், அது கோரியோகிராஃபும் சரி 1991 வந்து நல்லாவே பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டைமுக்கு அந்த டைமில் மற்ற இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியல, ஆனால் 1991 எப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ படம் பேர் வந்து மாநகர காவல். எங்களோட சஜஷன் பாருங்க, நல்லா இருக்கும். இது வந்து அருமையான படம் பார்த்துருக்கோம். ஒரு மம்முக்கா மூவியில் பார்க்கலாம். அண்டில் சரி வெற்றி பரத் signing off.